O te whātala whātu e nei tai au le mamanu le tunu mona whaafonga whaamalo so i fua maua whaamalo folau o le tai au le nei o le aso tofi se furu lima aso le folau ngale masi na o me lua fe lua se furu ma le lima. Ai alo mai loa le tātou sāminga lotu o le tai au nei tai ia le sunga le whaafengainga Reverend Whaapepele tai tu ave mai le Valley Church of the Nazarene i Waiunu Mata. Ia usi mai loa le whaafonga. O te patalo whaatu le tua whamanu malo lo tātou o li whaola o Yesu ke viso. Lo malei fua mai fo i Sāmoa le tunu pele i le nei tai au. Malo a fua ai lau o maua i le alofa ma le anga le lei whaasoa o lo tātou o li. Ai au te walau atu
ma le anganga maulalo. O mai ole a o ta ina foi I tātou, le tātou whainga lotu, whai whaatasi, I luma o le atua le nei tae au. O le au tātou vivi atu I le atua. O le langi, e le li lea. A ua tu ina mai e ia le lalo langi. Mo le whanau o tangata. E le vivi atu la I le li e uoti. Ma I lātou uma o e ua o ifo I le mea ta alingolingoa. A o I tātou nei, tātou te whaamanu atu I le li. E a fua mai nei lava. Ai o I le whaamabau. E o tau vivi atu I le li. Hei o tātou te talo. Anganga pa I aelo mātou whesoaso anisiri. O mātou pulu nau watu. Ma o mātou loto ngau I le nei tae au. Ma fia maia e te whaatumuina I mātou. Papa ia o mātou loto ma o mātou manatu. Mātou whaitapua inga I a te oi le nganga ma le whaamaoni la. Ma walunga I lovi inga. Ona o Yesu. Amen. Tātou vivi atu I le atua e ala I le pese ua saunia. Tauina o le tuspa ia mo I tātou le nei tae au. O le maua se tusi filifilia mo I tātou mai le whenga inga tuai. Le tusi le perfeta o Tanielu I lona mata upu e lua. A o te whaitauina le whai upu se furuma le wha. Le wha pau mai le whai upu e lua se furuma le tonu.
Tanielu e lua, sefulu ma le wha e whaapau mai le. Lua sefulu ma le tolu. E o whaafonga mai a o nisi nei o awhionga pa ia alo tātou o tua. O na tali atu lea o Tanielu ma le whaatua tua ma le poto ia arioka le pule i le au e whaase au i le tupu. O le na alu atu e whasioti i le au popoto o i Papelonia. O tautala atu ia ua whape atu ia arioka. Le ua iai le pule ma i le tupu. E se ale mea ua tele vave ai le polo inga le tupu. O na whailoa lea o le mea e arioka ia Tanielu. O na ulu whale atu ai lea o Tanielu. Ma whaatonga atu i le tupu. Sei whaatua tuai o na whailoa ai lea o le winga i le tupu. O na alu atu ai lea o Tanielu i lona whale. Ma na whailoa atu le mea ia Hanania ma Masaelu ma Asaria o ana uo. Ina ia latou whaatonga atu ia alofa mai le atua o le langi i le nei mea ua lilo. Ia le wha umatia Tanielu ma ana uo whaatasi ma le au popoto uma o i Papelonia. O na whaali mai ei lea i le whaalinga i le pō ia Tanielu. O le mea sa lilo o na whaamanu ai lea o Tanielu i le atua o le langi. Ua whai atu Tanielu, ua whape atu. Ia vi ia le suafa o le atua e whaamavau lava. A wae ona le poto ma le mana. O ia foi na te li ua tau sanga matau e ave e seina e ia o tupu e tō fia foi e ia o tupu. E fōa ina mai e ia le poto i e o popoto ma le malama i e o iloa ma fau. O ia le te whaalia mai mea lo loto ma mea ua lilo. Wana si lo fia le mea o lo o i le pōli uli. O le malama foi la te mau whaatasi maia. O te whaamanu ma vivi i atu ia te oe le atua o au tamaa. O le ua fōa ina mai ia te au le poto ma le maalosi. Wa e whaailoa ina mai nei foi ia te au. Le mea sa o mātou ai oia tu ai ia te oe. Awa wa e whaailoa mai ia te i mātou le mitia le tupu. Tauina ia. Nā malama i le anganga pa ia o le atua. Ana fionga ua whaitauina mo i tātou. I le nei tai au. Ia a o le maenga lama lea o le tala ia Tanielu o le a moa mai aini. Ma faufaunga ia po se whaasoa. A o se upu whaala i au mo i tātou fo i le nei tai au. Ua whaaulu tala ina se manatu au. E tatai i aini i la ngona fo i o le nei tai au. I se au tu whaapea e tele a wala le atua. Na te whaonga ina i o na tangata. E ano ai ma tele a wala a le atua e whaonga i o na tangata. E a whaapea tātou te toi manatu i le whi au a mata la volninga i aso i le asonga fu. Le fo isa au tala noa ai i le ese fo i o le au wala a le atua na whaonga ina ai more te kai. More te kai. Ia malona a whawhine whai a o iai i li taimio le tā wheanga i li taimio le tupo a suem. A o lea hoi la pe e whapena hoi se winga o le whe au i le nei tai au. E le o lilo i manatu ma le au whai tautu spa ia le tala malama ia i le tupu fo i o ne pupane sa i Papelonia. O le tupu e whapau e ia ona ia atua ma ona ia
tupua sa talitonu mai fo iai. Whaatasi ma ona tangata. Aina ala ona ai mata o Nebukadnesa i le mamalu ma le matautia o le atua o le langi. Le atua o le langi na whaia le langi ma le lalo langi ma mea uma o loo iai. Le atua o apera amo sa ako ma ia kopo o le atua fo i o Israelu. Na whao ngā e le atua tani edu. Ma isi tau le lea sa i utae to atonu. O tau le lea o le urua i taimi. Na tuu ai e le atua sa i utae whaata whea i Papelonia. Ia ona olo la tau fo i le ustai. Le la ua o maua e Nebukadnesa. Le ua li ia i Papelonia. Tani elu o Hanania. Mesaelu. Ia Maasaria. O ingoa umai o le ua li ia na o ma i la tau i Papelonia. O la tau ingoa ia na o atu ma la tau Jerusalema. Ma e iai fo i winga o ingoa o le ua li ia e tala whea unga le lei. Ma tala whea ngai le lei ma lo la tau taritonunga i le atua le o Israelu. O tani elu o lona winga i le whaperetania. God is my judge o lona winga o le atua o lo whamasino. O Hanania o le winga o lona ingoa. The Lord shows grace o lona winga i whaali mai e le li i lona lofa tu noa. O Masaelu o lona winga. Who is what God is? O ai e tutusa ma le atua. O Asaria o lona winga. O lona ingoa. The Lord helps e te soasoani i le li. Se vaila i le matango fia o winga o ingoa o nei tau le lea Israelu. E tusa malolato whaatua tuanga peitai. E na ua whaata whea e le atua i a Nebukadnesa ma Papelonia. Le tupu lea o Yuta o Ioakima i le taimile na. Whaata whea i Papelonia masai uta o malava e au fia ai. Ma le awalila i e toa wha. Na suia i hoi i nā maulato i ngoa. E se tasi o tai longa le tupo Nebukadnesa. O tani elu, ua whaai ngoa ina i a peletisara, o lona winga, e tusa ma le taritonunga wha Papelonia. Bel protect his life here o Bel o le tasi le nā tua wha pau o Papelonia. O Hanania, ua whaai ngoa ina i a Sataraka o lona winga, o le winga o lona ingoa. Command of Aku, ia o Aku o le atua o le Masina, i le tapua inga fo i wha Papelonia. O Mesaelu o wha ingoa ina i a Mesako, o lona winga. Who is what Aku is? O ia pei o Aku le atua o le Masina. O Asaria o wha ingoa ina i a Teniko, o lona winga. Seventh of Neko, ia o Neko po o Niko. N-E-G-O o le isi o i lea tua i longa o le tapua inga wha Papelonia. E te maitau maila o lea na o maita ni elu, Hanania, Mesaelu, ma Asaria ma o lato i ngoa e tusa ma lo lato utalitonunga i a Iehova le tua e to atasi o le langi, ma le lalo langi. Le tua o Israelu. Ae sui e Papelonia ma Nebukadnesa i ngoa e whaalau i loa ai fo i o la tou atua. Atua o Papelonia, atua whaapau, na o la tou eritonu iai, a mai se fo i o la tou taritonunga i tupua e whausia i o la tou lima. Peitai, e maalosi ale mea mon. O le vaai wha Papelonia, o le suio i ngoa o tau lele a Israelu nei, e toa wha, i ngoa o Papelonia. Po o ingoa wha Papelonia. O le whaai longa mau tutu le nai, tau mai ai. Ua matua
papelonia ba o yo I ale o li I mea malama e o a I o lato talitonunga ma lo lato usitai a Nebukanesa peitai o le maalusi o le mea moni na whaasese lava e tani elu ma le vaenga lea le nā fo'i filosofia na sui ao lato ingoa pei fo'i ona whaia e wharao ia I o sepa ia I kupito a e le isui ai lo lato talitonunga I lo lato o tua moni e to atasi tolu tau sanga o tau mawhai leisi tangata sili leo na wha moe moina a Nebukanesa o lona ingoa o ase penasa tolu tau sanga o tau mawhai tangata poto lea ma le tangata whapitoa lea e whau tani elu mana uo e toha tolu ia whai pe ia avea o ni papelonia malolosi I mea lava e oa I mea ai e te tau ona a ai I mea ai whapapelonia I aso taitasi e le Italia e tani elu ala tō mea ai le anga o mea ai ua ona ofo atu mō tau langa I o lato tupua ma o lato atua whapau e talo sanga atu tani elu ia aspenasa e tō mai lato au a mea lato te ai na o fua o la au aina pa la au whai mea ai o lato mea ai la ia so ia ai matua ofo ai aspenasa ua fefe foi pai mai ai loa e Nebukanesa tau te leo a ai ana mea ai ia se I tulou le ngana o le a tipi e sealo na unu se fulu aso na testa I e pena na sue ai e le tama loa lea le awali ia ina ua o la tau mafa ina pe ai na o la ula au ma la au tau mafa mata e uma le tolu tau sanga na fai ai le train whapitoa lea a tani elu maana uo to tolu I le fai unga o le mata upo mua le tusi o tani elu o loo I ai le whamtalanga whapea ina ua whaatala noa e Nebukanesa tani elu ma le awali ia to tolu na matua ofo Nebukanesa I le popoto le awali nei ai mai ua iloa I Nebukanesa e whaasau tua se fulu o na sili atu o le poto o tau le lea Isara elu nei na iloa tangata popoto uma o papelonia ia e moni le leia lea whamatalanga pe a whape tātou te wawa ai I le tala e moni le lei le whamatalanga lea Nebukanesa pe a fua I ana tangata popoto ma ana taula itu ma e ta ua o whaatau o tangata sili o na popoto ia sa wha moe I ai Nebukanesa I mea o le olanga nei mai o tangata ia sa ave I ai le whaatua tuanga o Nebukanesa ina ua sa ili se tasio I lātou a te whaamatala ina miti a Nebukanesa e le ai seisi na mawhaia wa o a I le taimi o le a whaatau nuu le oti I tangata popoto uma o Papelonia ona ole le ai o seisi e mawhai ona whaamatala ina na miti ia ai tō lai ane loa tani elu ma whai atu ia Nebukanesa tō mai se taimi mo ia ina ia mawhai ona ia whaamatala ina na miti o le taimi na tutu whaatase I loa tani elu ma na uo tuli vae matangi I le atua o le langi alofa mai ia aua ne I whano I la tau whaatasi ma tangata popoto Papelonia na whaali le atua ia tani elu le whaalinga ma whaamatala loa ia tani elu le winga o miti a Nebukanesa na whaamatala I tani elu le miti a Nebukanesa na whaasao ina I loa
le soifua ma no latou ola. Pa'asaoina ai le ola o le to'atele o tagata na se manu e whanu i le to'asā o le tupu o ne pukanesa. Si itia ai loa ma le tūlanga māualunga o Tanielu i te tonu o Papelonia. Ia, pei fo i ona tupu ia i o sefa. O se fe au o lo tau moli mai mo i tātou le au whaawafonga. Ao se whaamanatu fo i mo le au whaatua. O nei aso ua matua tele le mau talitonunga i se ese. Le mau tāpua inga. Ia oni si ao tāpua inga, ua whoringa oni tau tāpua inga e ono whaase se eilu tātou talitonunga ma le tātou whaatua tuanga i le tua. Ua iai lava tāpua inga, ua whaingo fia ona o tātou whaaupuina o tāpua inga whaati apolu. Ia o tātou mātālai, ma ia o tātou maua le loto o whaatani elu. Tū mau i le mea nā o oina i tātou. Tū mau i le tātou taritonunga i le atua o Iehova. Le atua o le langi ma le lanolangi. Le atua o apera amo i sa ako mai a kopo. Le atua o le tuspa ia. Wana o ia langa. Tātou te ifo, ma o tātou tāpuai. I lona suafa mamalu. Ona o Yesu. Amen. Tātou te talo. Whaftai tele tamai lo alofa o mātou. Maua fo i le nei aso fau. I le malo si fau mai a te oe. Le ola fau whaftai vi ia lau o pio. Mātou wala au i a te oe ia. Taita ina ma. A pele ina ma lo mātou soifua ma le ola i o alfa a ola tama. Le anga atu o tangata i fe au mga luenga o le nei aso a mai se foi. O whanau ia o onga. O e o lo nanofo i o mātou whali. Mana tua foi e o lo whea ngai mamai o le tino. Nai tua a mātu tua. Ia i lau pui ngā whaapitoa ia i la tau tamā. Talo foi whaamanuia i le nei aso tamā. Ia tātou au malau o fio. Mātou wala au ia te oe tamā. Ia whaama ngalo i mātou. Usa mono mātou whale tonu mono mātou. Le usta ia o lo whina ngalo whaasino mo i mātou. Whaftai lau upu, whaftai lau tuspa ia. Whaftai lau wanganga pa ia. Taita ina pea ma. Whaatonu tonu ina lo mātou. Ia i le nei lalo langi e le tū mautama. Ia alofa maia. Whamanuia i mātou le nei aso. Ia mawalunga lowe inga i mea mātou te whaia. Ona o Yesu le li i mal whaola. Amen. Amen. Wa whafonga le tunu i tātou saunga loto le tau nei na teitai e le sunga le whawhengainga Reverend Whapepele taitu ave mai le Valley Church of the Nazarene wa ni o mata. Mo le atu le nganga o le whawhtai ma le whamalo, whawhtai tāpena mo le tātou saunga loto. O le tano lava ianga le leile tua whamenui atu le sunga i manui e fulne whale tua. No whalo whapele tapo inga le kalesia whawhtai tele lava. Ua luas fulolo minute ua te ai le fitu afa le fitu o le tātou porkalame o le ata o le tai au. Ya, na minute pe mai alvi inga o le tua mai le kalesia na sareta Sāmoa e le alofa whanau mai le pese le po le vi inga o le tua whafonga lo le tātou porkalame o le ata o le tai au tā alofa lava.
Sāmoa, it's Auntie Tala here. It's time Fifi Falo. Ile atau le tai au. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the van veal. Su fongalo mua. Atau le tai au. Talofa lava le tatu por kala meo le ata o le tai au le u tatu tu filo ile le tai au fo le lofa malanga le yo le tua ya aftai le tua no na le le mo na lofa me la to lo maluia oe ia ai o le olanga nei lava ia lu tawina tatu fo longa ya le mai o le tino ma me tupu ia ai fa malo e fa aftai pe le tua na tausinga ile so fu mo wola ia I fo le tatu no por kala meo fa ma vai atu nisi o ainga ia pele ia ila to ia no le so fu nei le tu mau a lol fola mluia atalo fa tu sunga I fa fenga ngam fa le tua ia ona I tamam tina ma tua tupu mai ole tenu fa le tua ma tau si sa o ma le volum ma lo se le tenu ma fa na ma lol fola a lol tau hatai ia ole le uta tu le afa ole nei masina no na lima le tau sanga e tolu su tasi aso le masina nei o me ia e mai ai le aso to na I o ma le sto na le aso o tua ia tatu aso mo lo le aso sa na so o io tato walu lo fo longa le masina io yuni wa afa ile tausanga io mai ule lo famle ang le le tua au fainga lunga uma lava luinga le yaso na fa na ule la o ile onga mluia o toa onga ta po ina ngam tua tausi tono ainga ke se vai ngoni sila mal langi lo mo mai fa sala ngolo fitele atu por kala mati mlango ma fa tail ma futa mai senati tua so mai alive melei vai ai ono lo fa tu pua so ane na fatali ia ula lia le menua ia o tina matua ia lo salia pe pali ilo fatu por kalame fa fuina tanielu ma fiti vaiunga ia manuia fe mga luenga o fenga le ia so la tatu wol fa fi fianga le nei ia malisunga ia se fo so halo ia ai fa fi fianga le tai a matali fe mga luenga ilo to lus ful fitu minuti ona tania o le valu de tu le nei si fongo le mo talo fola va Sala
So e whafonga le tātou talo le tau pēo na whaali lo fisa le vai tau le so e langi le lei le tau whapea le aso atai au ma le asto nai. O le aso sā lea e whoringa mai e nai timu o le aso ngafua wa ia le mato le lai nisi o taimi e timu nisi o taimi e langi le lei le tau I kapiti Wairarapa, Hawke's Bay, tau po Marlborough. Langi le lei fo I le tau I Taranaki e tele ina paolo pe ma tele ina paolo ia whanganui ma Manawatu. O le maluru o le eo lo whamawina inu nei o lo ili ono anga ia tuilunga le iwa e a mawhanawhana lo iai I le se fulu ma le lima whaasolo tuilunga le luas fulu lo I Hawke's Bay. Au kilani le soif susu iai wingo le tau e matele na waia le matala. O le motu I saute e langi le leili pito ilunga o le motu I saute le ine le Sony, Picton, Blenheim ma Motueka. Whaasolo tuikala I estete langi le leili tau inve kakol whapea Dunedin. O Queenstown e iei nai timu le so le malulu le ea le motu I saute ono whaasolo tu ilunga le sefulu ea ma whanawhana sefulu lima whaasolo tu ilunga I le sefulu malewalu. O le atulenga le atunu ni aso e matele ina langi le lei le tele o vaenga o le atunu. O pia iei nai timu e lu sefulu valu le fulu e vela lu fulu ono le ea ma whanawhana o le angoto I fo le lai le so Wellington e sefulu lima minute te ai le lima nane le fiafi. E o soa ele la tai au, luas fulu tasi minute te ele fitu I le tai au a tai au. Tala o le tai, a le ai, fuol e maluru I Wellington e manu tua oi, o le whaolo o iai anga ia tuilunga I le se fulu. E a mawhanwhana lo iai se fulu ono anga ia tuilunga le se fulu malewalu. Tala o le tai mo le so. Wellington e sua le tai I le toe 5 minute, pe na sua le tai le toe 5 minute le fitu I le tai au nei. Pe le tai toe 2 minute le tasi I le au auli. Toi sua le tai te ala titi la wale fitu nā nei. O poli lua, sua le tai nei le sefuru tasi le tai au nei, pe le tai te au le lima, ona toi sua leo le tai I le lata I le afa le sefuru tasi I le afia nā nei. Ia, o le tala nā o le tau ma le tala o le tai, whai au fuafuanga o le yaso. Ia, o le suinga o le tupe tasi tala ni usila, ma ola o tupe Australia iwa sefuru sene. O le tupe Amerika e 5 valu sene, tasi tala ni usila, ma ola o tala afiti, tala tolu sefuru tasi sene. O le tala Sāmoa le tala 5 ono sene I le so mana ia tala 5 ono sene le iai pa angatonga tastesi ma le tolu o le pa angatonga I le aso le nei tasi tala New Zealand maula tupe Sāmoa tala 5 ono sene tala 5 ma le ono sene ma lo le alofa amuni le tu le wanga leina ia ingo fa amuni mai Sāmoa o le avano fa amuni ngo soifua mo ila to mo soifua ne yaso
Tu mau pel tātou emaili mo as whanau, naso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Pea fia mais whamilianga whapeo nei lalo as whanau poro as saifua. Manuia te lelo as saifua nei aso. O le tusi fai taulo mau le tusi le salamo, se lau sifuru iwa feu pe se lau tolu sifuru. O le whaalia mai o aua fionga, e whaamalama ina ai. E whaaloto matala ina ai e ua whaingo fie. Ia, o le lau tusi le salamo se lau sifuru iwa. O lo iei le feu pule se lau tolu sifuru, le leil fai tau le so. O le whaalia mai o aua fionga e whaamalama ina ai. E whaaloto matala ina ai e ua whaingo fie. Ta ua i o le upo le li, ia. Ia ona mai lo lea, ia ua whaamala mai me pongsa, ia tau te leo mala mai. Ia maua ele mala o tātou, ia e maua ele loto matala i la tau e tadia ngofie le upo. Ia manuia lo wa soifua, ia vea ia o stangata manuia. Ia pesel nei mai le terus a inga whaamanuia lo was whanau. Tala fatu na tunu si mai el whaafonga o le whaavai fwoi rei tātou tala o mena tupu laulangi nei aso tātou iei le aso sifurma le lima o le masina o me
O le sol tausanga e tasi fitu tasi valu. O le li ilo ia lo ne tona o James Sparkle. O ia na o le wha iloa I wha maumaunga. Na ia toi wha tūlanga le leile toi ngā whana le ta o le machine gun. Ia le ta ua tātou o le whana ta avili. O le asol nei tausanga e tasi fitu tolu se fulu na veai Robert Walpole. Ea maulua I pāle mia o le malo o pele tānia tele. O le sol tausanga e tasi fitu ono. O le vaenga lona lima leo la sanga o le talanoina o le tuto tasi o Amerika mai a pele tānia. O le asol nei tausanga tasi valu tasi na whaeloa le nuule o Paraguay o le atu uto tasi mai pulenga se pānia. O le asol nei le tausanga e tasi valu ni matasi na lo lofi mai tangata isi tu o le lalolangi ina umaua le tala ua tele le aulo e maua I ele o Australia le tau le Australian Cold Rushes. E ui lava sa ile aulo sa maua I luma to le tausanga nei tasi valu ni matasi a pe o le sona a mata iloa o na lo lofi e tu tangata I Australia ele le aulo. O le sol tausanga e tasi valu ni mavalu na tatala ai le fale le tau le Royal Opera House I tonu o lona tona. O le asolo nei tausanga e tasi valu ono sifuru ma le lua po le stene a pele amo Lincoln po Abraham Lincoln na ia sai nia le pili e alo ia ai le whaatuina o le mtanga luenga tau o le States Bureau of Agriculture. Ia le waswia nei le ingoa le United States Department of Agriculture. Po le vaenga o whaatuanga le malo tele o Amerika. O le sol tausanga e tasi iwa lua valu. I le tangata lea po le character lea o Mickey Mouse. Ia le to tele tamai te fie iai I moata komi po cartoons. O le so na urua I vaia I lungo televise. Ia le whaatinoina la o le ata le ta o le Plain Crazy. O le asalo nei tausanga tasi iwa fitu sfulu na avea ai tamai tai o to o lua o Anna May Hayes I Elizabeth Hoisington. O lua I tamai tai e lua wa umia ia tūlanga ta o le Journal si tutono o le ami alemalo Amerika. O le sol tausanga te siiva fitu sifuru ma le lua na toi whaafo ia toi Amerika le motu lea Okinawa ia Japani na umia Amerika o le sol toi whaafo ia toi ia Japani tausanga te siiva fitu lua. O le asol nei tausanga te siiva valu sifuru valu na toi fo ia toi fita Lucia sai tutonu o le nuu le Afghanistan valu tausanga le nofo iai se lau se furu lima afe fita Lucia le tutonu Afghanistan na toi fo i le natu atu nuu I le asole nei tausanga te si iwa valu sifuru ma le valu. Ia o tatou tala na toi maua le whapoponga le tai masani au le taurunga tala muli o le tausanga te si iwa o tasi tutonu ni usila nei na tūla I le whaamisinonga I le asone nei tutonu o kalai stete le tangata e suafa ia Nicholas Oates. O ia le tangata mua whaasala I le sawasawa o lanu ta avale tutonu o kalai stete e wha maila le sawasawa o lanu ta avale nalua I le awala leo Lincoln Road I kalai stete e wha maila. E tu sape lata le se 10 kilomita le sawasawa nalua lanu ta avale le tae o po ai whaasala e fuala le taimin nei ia le ua o se lau 10 kilomita le o ta avale le taimin nei. Malo la fa fo mai tu ati fongo le mo le to sfuru tasi minuto le to le tale o le valo lo fa tione fo ava am wi fi am ngal le yaso sunga va nga tasi maringi ya vale le mati ya mal to ofenga luenga fa tai sa lo fa ya man wi ya ngal luenga ofenga yai lo fa tele tu por la militele o tato pa nga ye ma fu ta mai fa talo fa mai fa pito ne mo to tausi le tono ainga lo ki mal le tio le tai au malo le to wa tai malo fo lau yo ya mani mali fo I el tangata fa sala I kala estete sao lan ta vale ya to ititia o se 10 km sao lan ta vale fa sala ya lele no tato ye ila ile tu langa ole o fa manatu mona ye ta vale e ile tala mali ele lo mie no le Radio New Zealand ya o ia reita po o mea fa ata mamao fo ia leo e sa ilia I ele sao I lunga wala nula leo Switzerland. Ia na maua I whaata leo o lato reita. Ia o le meola leo po le manrele leo le pato.
na lele inunga ola wala lea e tolu se fulu kilomita sao al ta vale tau na lui. Ia ai maua ai le pato o lele le 5 kilomita. Tu sala ana se ta vale le pato o matua sala al tu la fono. Ai o le mea mali e na maua i le reitale a leo leo. E whapea mai o le fitu tau sanga talu ai e tari tonu o le pato ale tasi na lele i le taimi ale a ma le aso fo i lea i le fitu tau sanga talu ai. I le sawa e 5 kilomita i le itula. E sawa mo i ali lele al pato. Ia pe a fua ia i whamomonga i o le mo le mauleo leo o le whamomonga me toa moni whamaun. Ia ai whamail fautuanga le sunga ia tasi maringi. Ia fautuanga mo avtavale. Elo fatu Ellen Manue fe au ngā lunga le yaso al pati le la ulu. Ia lofte le atu por kalame fa peltina ia lupe Melonowensky ia mai Australia lofte le atu. Ia le sunga ia tasi maringi. Fawifianga le tai au fautuanga mo avtavale.
O le tautua le si ufonga o le langmua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Le Wesleyana, Le Wesleyana, Le Wesleyana, Le Wesleyana, o mai. Ia ema elenga, tau avelena. Le Wesleyana, Le Wesleyana, tau tuana, lau tau tua. Ele mawhai o na ngalo atu, e te upea o ele ta ele o fatu, e tu mawhea o ia umanatu. Wesley na mai na mua, awa o oe o le ulu matua, na e mua I malae, I ave fe au a le tua. Olo ola pelo ingoa, Tala tupu wala wiloa, oso o ai tu me fa Sāmoa. Wesley na mai na mua, uai longa pe lau tautua, e a oa o le tama, e poto pe amatua. Le Wesleyana, Le Wesleyana, Le Wesleyana, Wesleyana o mai. Ia ema elenga, tau avelena. Le Wesleyana, Le Wesleyana, tau tuana, lau tau tua. Le tama oe o le leviatana, ta oe o pumai le amatanga, e mata utia te lea wanga. E numera tasi o I salafai, uai longa lo tula I mai, I lo fai me ofo, ma lo fai me mawhai. O lo lau mua e mata ina, e la fulemu au le le folinga, e fe ina fi pe o ni penina. Wesleyana tu mau pe iai, I lo tofi tu ina mai, e inu manuia, e o lo o tau mawhai. Le Wesleyana, Le Wesleyana, Le Wesleyana, Le Wesleyana, e o mai. Ia ema elenga, tau avelena. Le Wesleyana, Le Wesleyana, tau tuana, lau tau tua. Le Wesleyana, Le Wesleyana, Le ngang fia toe whaatalo whaatuai le au whaafonga ma le pa io le antunu o I leisi wha o poponga fo I le nei o lisi o tala meo lo tutupu si o tāntu o tunu I Sāmoa o se bai le whaafonga. O lo matai tuina pe le matanga o wengo le soifua malo lo ina pe le uala ngā te tau lo le whaatawina mai lo le waila au e whaonga ina mō tui pui pui e pui pui ai lo tātou o tunu o le pepese le wha mai o le dengue fever po le fever po na iwi. E luai to I ngā waila au lo whaonga ai ne nisi o atunu, pe o na saunoa I ele sui ofisa sili o soi fō maloloina, tanga loa Robert Thompson, e pe o le tank vaxia, mo whanau me le iwa tausanga le se furma le ono le mātatua, whataseila ma le waila au le kiu tanka. Le mawhai o na tui ai tangata mai le whātausanga, anga I atu I le ono se furtausanga le mātatua. Pe tai o lo sila pe I e le komiti o lo ilo ina le whaai unga, pe ngā whatia le tau ia waila au. Temi nei, e lua ia vaccine so lo whaonga ai le laurangi I le temi nei. Ia ai le o whautuaina I le temi nei le whaonga o vaccine sia ona o le vaenga mōmua. E whai lava si taunta o ia fo tu pui pui.
te minei i le vā o le ono sefulu i le valu sefulu tāla Amerika mo le tui e tasi langa e lua kui e whai ka i polu masinga le vā o le kui mua ma le kui longa lua e alanga i le vā o le ono sefulu anga i le valu sefulu tāla Amerika le kau o le kui e kasi pe ngaloye o le sifa fita auli i vaccine si loia le temi nei e kau fai mua lau siaki mua lau koko pe o positive mo le tanki a whapea lai positive ia le kau fai sau kui a whapea lai negative o fai leo lau tui ia au tui foi e whapea a whai lau kui ngale mawaila i o le tanki nei e maua o le tanki e a fia o le tanki ai pau le kulanga o le kui e whae ki ai le kulanga o le o foi le i o onga o le tanki. Pea na whaamawina le soifua maloloina e mai le fio anga lo li isa i o atu i muli whanua o le vale o lo whaamawina i lato wā a fia i le siama o le whaamai. Pei tai o lo fautu i na pētanga lo le atuno pe iai pe le ai fo i se vaila au e whaatawina mai o le tausisia lava o pui ngai whaalangolango tele iai le manu pui e ma le saonga le mua i tātou mai i le pepesi o le tenki fiva. Wa whaai loa le komisina o leo le autu stala wa ia tauli maina le tali mai i le loia sili na whaasea tu ie le lato mtanga luenga le mata opo na tangi ai le fionga le teitai o le vanga whaopo whai e le whaatua tua i le tua Sāmoa o tasi i le tausanga e lua awhedua se fulma le tolu. E whaasanga le teitai o le tua ngai po le HRPP ma le lato whailau tusi i ale ala le pule rimoni a iafi e le tua ia leo le iai o sona so tanga e le maliwa o se tasi o alo le atunu i atu au ma le tino. Peitai na whaai loa au apau o le tali wa ia tauli maina mai le ofisa le loa ia sili e le o lava mori mau e whaamao ni ai le tālu sanga le fionga ia la auli e whaasanga ia i la ua to lue pe o na tā ua. Ma wa whae loa fo i le loa ia sili le kumseno leo wa maea on momoli atu le tali tuistusi o su e su engala lato ofisa e le fionga ia la auli le ua te plata e vau fosi Schmidt e lana tālu sanga na tu inatu i leo. Wa te enel whaamsinonga whanua maswafa le tālu sanga le visa le imoa. No latu tālu sanga i se vaengo ele i whafo atu le fitu se laudua se fulutolu eka ele tui saute i se sifo. Lea na mai au na whia i ede whaai unga le whaamsinonga whanua maswafa e pe o na whafonga i nei de superintendent whaamsinonga ia awhamasanga Michael so ona lole o lo ato atoa le sa o le fuatanga na fui nai e le fio anga o whenga o lato ele. E pe o na whaata tia mai e le whaai unga le whaamsinonga e le tausanga e awhiva se lau ono se fulma le tonu. Sau no awhamasanga na polo i nei le whaamsinonga le te tau na iei umo fua whanua i tue lua e le teimi na leina i pineo ia whanua o lo vevesia nei. Pei tai o le teimi na whaatino i le ngā ruenga e le i ai se fua whanua mai le fio anga le visa le moa. Bolbuliane to e siaki le ngā ruenga na whaatino o lo sa o lava leina tua o e na whaatatia. O le tua le visa le moa sa teita ia le sa o le ainga sa umu le fionga umu pati o le tua whenga na teita ia le fionga maulolo ta vita a mosa mautu ta alonga chali o lia. O le mau le fionga maulolo o whai unga ma wha maumongo o mae o na wha mawina e tuato le fitu se laurua se fulutolu eka mai le tule manu e le tui saute se sifo o loo nofo ia wha sol tu la fono le fio anga o le visa le i moe le temi nei. E se mai ele mata opu le nei o whanua. Na wfonge nei fo i mane mata opu o le whate e no a inga e whase fulma le fitu o le lava fio anga o lo fina waile fio anga o whenga o lo o lato nofo ia wha soli tu la fono o lato ele. O whaale au ngā ina le masalo mia leo noa a fio lu tātou tino e nia whāme le māsina o ki topole tu sanga o mawai o maia a perila. E tase i le lua a whāna malo i le ofisa le wā aitau e ono a whea lu tātou tino i te tono le periota. Ai o le a tātou sa valia le waitau o mū ngā la. Mau tāpena fo i whautuanga malapta inga masani lu tātou tino e tala whengai maswing o le tau
Ai moa whālawa lātou, wa saunga le muai lo tātou atanoo. O tala fawia, whamanuia le tue fōwhanga le awhianga e mo siu tātou ainga ni aso, whasoi foia. Tala falava o tala fau mai le si ufongo le lau moi Wellington mo le nei tae ao aso se fulu limo me lua afe lua lima. O le afa amalolo le tu mau nisi o sui fai pulo le te pāti Maori mai le pale mene. Ona o le haka na whaia na whaalawelawe ai le whai taunga mua le pili tau whaaofi o le Treaty Principles o hana rafiti mai P. Clark. O le afa amalolo le tu mau moa soe fitu. Ai o taita ai a de pingare wa peka, Maurawiri Waititi, o le ama mawhawha asalanga e malolo mai le palemene, mo aso e lua se fulutasi. O le wha malolo mai ai o sui fai pule le vaenga wha upufaya Maori mai le palemene mo sina taimi, o lona winga, o le ale awai I fe laflafo inga, mo le tala wha atatau le tupe I le vai aso fou. O le ale mawhai fo iona mawani o lato alauni I le taimi o lo o malolo ai. I se pepa wha matalanga na wha ali ai, o wha malolo longa o pito umi nei I le tala whaasaro pito o le palemene o Aotearoa. O le whaai unga muli na mawai, ua solia e suita ito atasitu la fono o le maota fono. O le whaai titi o la whainga o tangata malanga mai New Zealand, whapea ai ma le whaatuputupula I o le numero o tangata tu ua New Zealand, ua mafua o na whaai titi e tupe maua mai I fe malanga inga I le silia ma le lua tausanga. E se lau whaase fulu iwa a fe ono se lau tangata malanga na taunu umai New Zealand, mo se taimi le tu mau. Ai se lau lua se fulu tolu a fe tolu se lau tangata na malanga e se atu I le tausanga e o mai a mati o le tausanga nei. Whaatusa I le lua se lau ma le fitu a fe se lau o tangata malanga na taunu umai, whaapele se lau ma le ono a fe fitu se lau o tangata malanga I whafo atua New Zealand I a mati o le lua a fe lua wha. E tusa ma le fitu se fulu a fe tangata New Zealand na tu ua le atu nuu, ma o le to atele o tupulanga talavou I le vao le tai se fulu valu, I le tolu se fulu tausanga le matutua, ma o le lua vai tolu o tangata malanga na anga I uma I au se talia. Na ta ua le pule a onga o se a onga I Hamiltoni, o le a whaonga e au nanga fesoasoani lea e tau wao mai ta mai titia I a onga, le tupepe o na whaasila I le minista lango a onga David Sāmoa, I le asona nafi, le se lau whaase fulu miliona tala ua whaanganga le malo, mo le porkala me fo e whaatatau I ta mai titia I a onga, o le a whaonga e fesoasoani ai I ta mai ti mai I a inga matitiva. Whaalie Nathan Leith o le pule a onga Perkele Middle School e whaapea a maua se whaasilinga o fesoasoani tupe ia mai le malo o le a fesoasoani ai I a inga o lo ofeanga I ma whaafita auli e mafua mai ona o le matitiva ma le tango lima. O isi mafua anga o lo tau mia ai le o mai o tamaiti a onga e ai le lenga whatia o le tau ofua onga le aini tau mafa maisi. Na whaalia Sāmoa o tupe mai le paketi o le nei tausanga o le a o fia I le tusa mai se lau lua tolu miliona tala mo le whaatinonga o se au nanga fau ina I o tamaiti le a onga mai lata I le se fulufitu miliona tala e lango ma whaamalo si atili ai au nanga o lo ofesanga ai matangata. Na sauno Sāmoa I le asona nafi o le au nanga fau le nei o le a atali ai I le whaifai pe o le tia I a onga o tamaiti ma o le a mata I tu fo I tau mawhai ina ia tu mawai pe le iai o tamaiti le a onga pe ato e fo I atu o le a ngā lulue maainga o whaala putupotonga ese whaapea malala moanga feso o tai e whaatino ia au nanga o le whai unga o le tausanga o le a amatai fesifia inga o le au nanga fou ai whaamoe e o atu le amatanga o le lua whelua ono ua ato atoa o na whaatino. Ua lapata ina I le matanga luenga mata upu mo le loto I whale, tangata New Zealand malanga I le United States, pe ona I suinga I lunga o la lato upenga ta whailangi. Na whaali le matanga luenga I le leitio New Zealand, e toa se furufitu tangata New Zealand na sa ili fesosoani atu, tanu mai nove mo le lua whelua wha, ona na whea ngai mani whawhita au li I pepa malanga I le United States, o lo otu mau I le vaenga lua po le level 2, le fautuanga mo fe malanga inga I le United States,
o lona winga o lo si itia le nofo mataala ai ua fiai ma se fa upunga i le nofo mataala i le ono iai o ni faasalanga pe atulau ele i le United States o le lapata inga e ono tau fia tangata New Zealand ti poti pe faafo i fa malosi ma faasa ina ona toe ulufale atu i Amerika pe a fai ua solia tuutuunga e ulufale atu ai le atunuu. Ua fautua ina fo i tangata malanga e winga ia la tau kompiuta feavea ai po o laptops, telefoni feavea ai maisi masini e alu i le tise i le ono suesue ina i malaiva alele po ono fuanga e tau nuu i ai e mawhaiona ulufale ai i le United States. I se pepa o whaamatalanga na tu ina atu i le teo New Zealand o loo whaali ai i le matanga luenga e se furufitu tangata e uumia tusi folau New Zealand na talo sanga mo se fesosoani i totono o maasina e tolu talo mai Novema o le lua fe lua faa e mafuona o whaingatana o lato whenga iai i le ofiso fe malanga inga i le United States. O loo fina wina e pulea o ngā mamatua wa o ngai valu i Queenstown. Se mata upupe o na whailo mai i le matanga luenga wa onga, le ono tau fia maawe ese ai o au nanga pasi mota mai tia onga, ia onga tulanga lua ma onga mawalulunga e valu i totono Queenstown. O loo to ilo le matanga luenga au nanga pasi mo whana wa onga, ma le wha moe ina ia tūlei ai tamaitia onga e wha onga pasi po o whewa inga lau tele. O le talitonunga le matanga luenga, o pasi ia e wha tūlanga moa onga e tatau na avea ma se vaenga po se au nanga muli e tapa iai pe a le nga whatia whewa inga lau tele. Ma o loo wha alua inai au nanga pasi pe a wha pea o loo wha onga e tamaitia onga pasi ia, wha pea i ma pasi mo whewa inga lau tele. Na whaailoa le pule a onga ale a onga maulunga wakatipu o Deed Nathan o loo fia mo se la wheloa inga male matanga luenga se i whinau iai o le a matua whaafingata mo tamaiti ma o latou a inga o na whetu utu na itai me mo moli ma avea i tamaiti i whale whaatali pasi. Ma o isi e o atu lawa i le itu la o whaatali pasi. O isi whaafita uli na wheangai ma tamaiti a onga mua o le maua wawa noi pasi o na o le tumu o le isi whaafita uli tele ona e toa tele ainga o le a mawhatia i le lenga whatia o pāsese i whewa inga lau tele. Pei ona whaailoa e Nathan. Na taua se tasi o tina i Queenstown, o loo fia ona e mawhaiona pue e lana ta mawhitu tausanga le pasia le a onga. E alufu ai e lea i se tutongi. Ai o se popolenga tele mo ia, pe a whai e whaatanu o ina whaai unga o iloilonga ale matanga luenga e ave ese ai pasi mo a onga. O loo whaingo fie masaunga le mo ia le tu o lana whanau i pasi a onga na ilo le whaonga ina o pasi mo whewa inga lau tele. Na whailoa mai le matanga luenga e tasi le masina o le a whailoa mai ai i mātua ni whesuia inga pe a mai a iloilonga ma whaia se whai unga. I lungo se fasi pepa, na tusi ai e se tamaititi iwa tausangai au kilani le wha upunga e wha pea, ai se au te la po ai. Sa wha atonuina e se kalapulaka pi au kilani, e le mawhaiona ta alo wha atasi mana wo, o nai mamawhalo na tino, ma ua ova ona pauna. I pauna wha atulanga ina mo na tausanga pe ona lipotia e le New Zealand Herald, o le tamaititi iwa tausanga mai le wasenga wha, e le o mawhaiona wha ilolo na ingoa, o se tasi mai i tamaiti e toa se lauma le ono na talo sanga mua wanoa e taa alo ai i le taa milosanga soka a kalapu i counties manukau. Ma ina ua le talia ina ua ia filifili ai e le toi fia taa alo i so o se taa alonga i le tau malulu o le tau sanga nei. Na fisilingi e le tamaititi o na mātua pe ei se mea lo fa le tonu ilo na tino. Ina ua le pikia o ia i taa alonga ma ua avea ma mea ua le toi fia alo ai le aonga e feiloa ai maisi tamaiti. Ua faalia fa anonoa ngā lona tina e fa apea e fōlinga mai ua tau e sea tamaiti tino puta. Mana ia mole mau e iai lawa tamaiti e tuputupua e tino le leima mawalulunga. O le mitia le tamaiti te fia ta alo mole o peleki pe amatua. Pei ta ai ua whaalea o ngā ina umaya moe mitinga pei ona tā ua e lona tina. I ta alonga, o le a le mawhaiona ta alo le li o Joseph Swali i mo le awa le Warriors. I ta alonga muli o le lakapi supa, o nau manu angatunga ilo na au vai, o lo oia mo o mia ina i se ta otonga ma malolo ai mo vai aso e whaa. E whaa ta alonga i le amatanga o le ta amirosanga ele i mawhaiona ta alo ai Swali i, o na o manu anga ilo na vai. Tala fōu ia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vai nga o le tae au.
O le iwa te mo lawe no e whaafonga I tātou le fōu leo te alvanu minutes fulma le ono e inisi o tātou whaasere silanga o le tai o nei I amanisi o tautua e whaalau loa. Mo le atu le whaafitai ma le whaamalo le mafuta mai tātou whaasere launga. Mai tau watu le sa whaina I anu foafi Wellington I le aso lulu anafi lea. Peo na lipotia mai I tala le Radio New Zealand. Ia ona o whailo ilo na e tāu fia I le feo I o train. Ia le la e stala fia le uto e whaalelia I le so e peo na o mai tātou tala nei. Ia wa o le tāu ona foafi tusa o le la atu umai tā vale le to tele o le atunu o I ainga. Whaonga le awala o train e ia po ona foafi o I whainga luenga. Ia manuia ia feo ingol nei aso. I le utatou iloa. O le tau ona foafi le uto e tau ngofi. Ai a fuafo ila le alu le tā vale I Wellington. O le penisini, o le tupe paka I le tā vale o le matuata unta I siliala le alu le train. Whaingofie. Ia, o le whawhiwhianga nei mai le na ialo mwhana o itam kasiano le moa whawhitai I le atua mōtina. A mai a leo le whawhonga nisi o tautua e whalauroa nisi o tātou. Whaasila silanga o le nei tai au. Alo whātua le polokalame I a Teresia Augustino, whawhitai le mafuta mai, mafo Eric, I a Vila Suki, alo whamoe le whalitua, I sunga ia ese vāngai, manu ia tele le tai au, ia whangasolo le tātou whawhiwhianga. Smel whawhonga.
Whaasila si langa tā ua. E tusa ma lo mātou tu langa e vea ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la fono o sau nia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea i se mata upu na e whaafonga i ai i le Sāmoa Capital Radio e re tau na lafo mai lau whaasea tustusia i le tuatusi Limatasi Mangavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole i meli mai te alu.moresi@samoacapitalradio.co.nz e re tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai e le o whaamalia ina oe i se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whaiaialo ia lau whaasea i le openga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. Malo whawhitai, nisi o tātou whaasilisi langa mōle nei tai ao ia whawhonga mai. O le whaasilisi langa mōle kapelensia mtanga luenga kātoliko Sāmoa i Wellingtone. O le ata oto ia whaamaine o tailo loto pa ia mamamalu Sāmoa a waele nafa tauli maina e so mātou leo. Pa ia tu mau le aise isi e mawhai o na toe whaau popo pe to ese lona mamalu awa ua uma o na tosi lauti mamamalu whaatiti tu lona lava. Au le nei whaasilisilanga e whaasintonu le kapelensia po le mtanga luenga kātoliko Sāmoa i Wellingtone maona nuutua oi. E to e whaamana tuatu o le a whaia o le tato whainga pāanga ma le Pacific Health Service. O le a whaataunu ina i le aso sfurfitu ma le aso lua sfurfaa me lua whirua lima. O le aso sfurfitu me o le a whaia ai le tato porkalame so i fua maloloina mo na o tama matamaiti. Ia e whaia la lea i le tuatusi lea o le St. Bernard's College i le se lau valutolu Waterloo Road, Heart Central. A mata i le sefulu le tai au o i le tolu i le afiafi. Pokalame whaasoi fua maloloina la nei whaatinoina i le aso e au fia i le Men's Health. Ia o le Count Prostate ia maisi. O le fua mai Sāmoa le awhia ngai vaenga nei. Ia o le Men's Health Talk. Ia o le atalanoa i mtaupitau soi fua maloloina. Ia o le vaenga le ta o le Smoke Free Talk. Ia o atalanoa i me tau Asau loto mai le tapaa, ia ma le vaccination, le flu, COVID, ia maisi mai le MMR, ia le vaccination na le vaenga o li. O le aso lua sulfa me, o le a whai ai le porkalame soifua maloloina mo tina, tamaita i mateine. Ia amata le sfulu tae au o le tolu le fiafi, ia whaia i le St. Bernadette Hall i Nainai, se lau iwa wha Nainai Road. Po kalame wha soifua maloloina nei, wha tinoina i le aso e au fiai i le cervical screening, o le HPV cervical clinic, ia o le isi vaanga le talanoa i le isi mta upu melewa tau tina i le tūlanga o soifua maloloina tina, o vaccinations, ia po tui o le flu, COVID, ma le MMR. O nei uma polokalame te tala atu i aise e so tangata e na te fia maua le so soni wha soifua maloloina o le aiai fo i tangata wha pitoa specialists i le aso la tau te tali i so se fesili i e po le so soni fo i wha soifua maloloina e te manamia. O le mepi tusili o na tāua i le aise o tutongi o le au unanga talo sanga tuai le prestene ia i prestene ma ofisa o autalvo uma o na tātou kapelensia mtanga luenga kātoliko Sāmoa i Wellingtone na ia tātou ngā lue whātasi e hala lea i le whaailoa ma whaamanatu atu i au notu tātou porkalame e pei o na fufuaina. A maloloina lo soifua whaaletino e le tau mate le maloloina fo i o lo soifua whaaleanganga. Tātou tau pule ola i le alofa ma le anga le leo le atua ina i mamoli atu lo tau soifua ma so mātou ola i le aso tau poina. O nei polokalame uma o mawhai o na whaatinoina i le whainga pāanga ma le Pacific Health Service i le Heart Valley. Mo nisi whaamtalanga whaafsota i le Prestene le olua fitu 5 tolu wha valu o valu tolu olua fitu 5 tolu wha valu o valu tolu whaamone mole whaaftai lava komiti whaafoi. Ia. Ma nei fo ile fa mo mo
tūlanga o tausinga o le soifua maloloina. O le isi tātou whaasilanga mai le mawhitanga lango le HRPP i Wellington. Whataia i maunga wau pa ia oi o le au mamala e le whaasonga wau ma le atu wholasa a wale susu le au whainga luenga le atua i so o se whatawhaitaulanga. Le whata lele o tupu ma ta mali i e teinane le whala le see o whale upolu o tōwhinga. Pa ia a watu mō mapule i tu au mala taua a inga le tai ma le wa au wholu ti. A fifio le nofo a maupu ma le mamalu le whale anga fulu. A fifio le nofo a whaatui ma le mamalu i le tau to o ma upu i le manu tele. O upa ia Sāmoa mai le malai tele o le malai o tōwhinga se ia pa ia ele le sā o le tonu mai pe amatapa au e tausi e le ala taua. Tūlou na lava. Ai whaasino tonu le nei whaasini silanga i sui au ai umma le mawhtanga lango le HRPP Wellington. Mai la to umai fia awai. Fia maua stato whilo inga i le asofareile luas fulu tolu o me o le vaso fōlea. I le ono i le fiafil tu atusi numela iwa ka Puni Grove. Porirua. Ma tā upo le whono, wha mapopoina o ulu tusi ma se leni o le tātou lulu o mai a o na tutongi. Ma nisi ma tā upo e fia maua iaiso whirangalo, pia pos whirangalo le tātou mawhtanga. Wha mole e whai tai a was tātou wha malo stino pe a mai a le tātou whono. Tālo soifua i le alofa le tua, tātou te awai maulia le aso tau poina. Monisi wha mtalanga, wha so tai ia Magreti Roach pale poi, o lua tasi, o fitu valu, tasi lua wha o le whaile utusi. Ia ma whaia ma le whaalo tele, sa inia e mataanga sulunga ta iti te ifono mo le laulaua fono, o le telefoni o le o lua tasi, tasi lua, e iwa wha tasi o. Aftai lava. Nisi o tātou whaasiti silang mo le nei tai au, mo le sirifia le tunu, pēr na whailo atu. Whaasisilanga i au mai, e whaongai le upo le tātou. I ona lau sa o atua le tātou whainga luenga, i al whaasisilanga upo le au mai ai. Ia, nei te ua milo se sina i whaasisilanga nei mo le silifia. Ia, ale lei leu te le titi a le valu, manuia tele a onga le whanau, ia, manuia tele o tau lo tāpua i mai a inga lo tele atu porkalame, ia, mo le sunga ia Evelina, po Evelyn, se Evelina vaoa, ma lo whaaftaila tātou pese, ia, o le ngore pese ma le tamaitai o Marcelina Masoe, sa ili ilalo malo e pa o mai loa, ma le minsta o tupe leu tau nu mai lanu whenga malanga. Semana tu, a ola tali, te fa aluma inaya.
Le whawhianga, ia mali te mata ia Marcelina Masoe ina oto e 2 minute o na talo leo le tula iwa. Ia, tala iwa, whafongi tātou telefou, tala mai Sāmoa, ia mali tula sifuru mali lua. Ia toi whamalo atu le taimi, ma le fo le malu me le tai au le tātou pitonu u Wellington e fue. Ia. Atalo fatu lo fiunga le mista tupe. Alo whamalo si le tai au tasi. Ia malo fo on sa ia whamalo lua atu ia ua tuai mali pasi o mātou tua. Ia a saua tina na mai atu sipo kako fo ile ua matuare o fia. Ia le tau whai ia wai mai lunga pasi. Ia le mea le ma o le tutu mai ai o le mea na whaatu o le pasi. Ia le o mea il taulanga ia whamalo lua tuai ufai fo isi tuai mele mātou pitonu. Ia mese le tūle au tō tasi al pasi. Le pere tō mātou e 5 pasi. Ma nei a fo leo soa le lalo vai atu I fafo. Ese le fou o langona pe a fou le aso. Ma lama le si aso fou e te whalongo toa ua fou i manatu pe au soa le la. Ta o le le. Le tio lava a fou le a pō mau. Awa na au whaasolo atoa. E whanua noa whaasolo atoa. Whanua noa whaasolo atoa. Ia le stanga tsa. Sa o le le. Ia fuanga mamana le atua. Tau fui ana ili pō hule le toe moe ma toe pe toe whangai le maa. Ela montai au. Ia wa sui fo ila ngona ma. Ia moni. Ia. Na. Ia ele a fuana I si vai ngale fenga le po. Ia. Wa sui ia le kale na le tino o le tino ai na mai malo lo po ia pangale ia o fa ngale po fenga le ngai ona o le tele o le mana o mia o ia o lo mai o na i walo e po. O mai le si vai ngale le au. E pe ele tau ele wa to fe o tangata ala mtu afia moya. Ia sa o le. Mele mo la to fenga le po la vala malo longa wa fo le. Ka lu na le fiafia malo fa malos. Ia. Pa malo fo ia ila to malanga mai ia mala to la malanga fo I Sāmoa. I sunga fono fo e kalesia. E malo fa malosi ma te to na sa ngale mu. E se me le tano o tangata malanga le alu lo fo tua tol. Pe fo ring mai sa maftia o nei malanga sa. Wa te wana ave fa manatu Ia mo. Ia le ngata ila to malanga mai le malulu le o ita to. Ia la va fo le to malanga Sāmoa. Ia sa o le le. O le tata no fo I le nei vai aso I fautuanga matala na mai le IRD po le vanga o la fonga usila. Ia be le na mai telefon savelina na fia e le tangata na loka I le malava lele ia ona o le leto ngia o lana student loan. O le mela le e na vatu telefon na fia e alan tato tel noi nei. Pio le whamanatu. Ia iei le mani alo mani whana o le tato tunu o ia o lai whaisanga student loan. Au e te no fua vai pole ale au ala e to tongi ai. E le ma faina sola SCP alo SCC mai mene student loan. Ese mai le tala full finance ese me na wai. E ia nisi sa telefoni mai Australia. Fa mai o na foi na leve I la to student loan. Ai le o le mo fa monga le o finance le me na le student loan. Al me feng tile finance na tonga passe se ali Australia. Ole tu ata le tala na sa na fie tatu telefon. Ia ai ole vai ngo le wot wa fetau ia male e mo mai ole le o te mantua ia stina ia mali fa pe ile vai te misa ile mali na umia no fono foine le lo pol mafu anga na sa fa indi fiuta inga fo ile le ma fale long le la tong ia no inga na mo lo wa tasi ia ole atong tong ile ma fo into ia to tala ia sa o te lo na te mamla maltula ia fa mlatu na mo fa na wa o mtato uma lava fa student loan tam fa lava vai se wala te tongi ai ia o le si tu pe mo mau sunga fa ringa le ota mai University Victoria o so ia e fenga tai na su scholarship ia tai min nei te le scholarship mo ia le man wi ile nga tu pulanga le tai min nei ia mo fa na le fin na le onga le ia la fi na le mo ia e umane lo langa onga e le student loan wa fo le scholarship ia pe le titi fo pe afua ia pe ai no su montu po afele student loan ta le tunga fa dinga no fo tai ko se na tu pe ko o tiel tele ia awole fa tamalai ta tole fa student loan ia ta no student loan fa manu fo i te fa manu atu I la tu na fa u le va yaso
Malo le on sa fata usanga lima ta usanga de se vainga fingo fie. Mon. Ia vainga umana. Ai le ngatala o le University of Victoria no le nei Wellington. Ia. E fa pena fo ile Waltech ma le fitile ia. Mo sa. Na fai fula to fa unga le fa unga perila ngai me ne ia me. Ia mo. La to umar fa uma ia I me tau tu langa tau so I fu malo no ina technology. Ia me tau engineer o wa uma trades ia ma lo fina finau. Ma lo le tau mawhai ia so e lo le o ngā luenga so ni awe. Pe o le me tau ino le vanga tala vau pe I matala ngō fi e whai to au whalwhenga luenga. Ale au mātutua. Ia pe o lau vai whalwhenga luenga o mātua. Ia pe I whawhenga tala I titi ia. Ai pau alona. O le se senga la whapeo le tangata matua. E ilo na tō mai whapitoa I le ngā luenga. Pe la tō mai nai le o mau le tamai titi lea I umai lea o ngā wale song experience a. Pe o I tūna e vai foi tangata matua na ua leva ngā luenga e te so iai. Sa mai lona ta mai le ia o e tamana titi mal tine le titi. Ana ia, nei whamanatu ala tai au mo ni ngata I nei whanau ia mo tātou. Io, sa ole le ia. Ia, e ele vai ngata ua ia o toi fo i ele tala le te mila tala no isa velina ma le whionga ia tui whasina. Mo le au malanga. Ia. Ta ua ele sifesilina na fisile isa velina le vanga fo ile o le ato le ave ilunga. Ia, ale maa nei e whamamanga e le whionga ia tui whasina. Ua mai tau wina, ma watu fo I e whamaumaunga. O le tele o tātou tangata. Ia ala ta uan ta ua o tātou tangata. Pasifika m tātou Sāmoa. E o atu ta I tolu ato. No atu la ia fua le ato e tasi. Ana naisi ato e lua. O le taimi la au vile le alo la o tonu lunga le va. Fatu vatu la I o ato ia e lua. Ia na vatu la ia tu mua I lunga I fo lo ta. E potu fo le I lunga o I fo ta ita. Ia e watu la tangata I malato. Isi I mulumule atu itu. E o le lupo fe atu. O le ala mea lau fai tangata I ato. Ia e fa asala. Na wai le sala e fa sala ia tangata fa pena ia I lato fo le ta I lua ta I tolu ato e ave e ta sia lau ato e tau ana ave lunga fitu kilo le mafa ai te lola tasi e afa pela e fa sala ai ave lato e mana ia ai afa sala ai tu le ato le ave pele pe fa tainga e le se sala ai fa sana ave lato au ato le tele vai nga mo mi le alu to tele alfa le to ai te tongi tu pe ia ona toi ave le lalo le utala ave lalo ia le na ia fa mena tuna pe on talonga na o le ua fa una fa tala no ilungo le tatorito ia o uli o asolua uma vastaitas ia le pule o le fai tulangi le nei le Fiji Airways le fionga tui fa sina John Nico e fa fonga mai le tele o vaenga ia mo fainga malanga I Wellington e Sāmoa ia ma so se vaenga te pu ele vale le Fiji Airways fitau uma ia fa talonga le mo se fia na ya da zona ma o ela atu o le si tu le ta te o foi te ma sa ni foi na va ai o lo talu atu mala ta atu fa ai ta te o tu lunga atu so si atu pa tele sta ta le ave mo fa fe na sa o mo le atu pa u le ya mon ya ile fa so foi nisi la tu lo la tu pa u le tu ai lunga e o ta ita lo tono fore pe fa valu pe limalua tu lunga o ta saulo to ton su e tu lunga tu la tato o le wa tu mu le to pa al ta tele wa tu la to pa pe no foi tu pe no foi luma na tonu ia o le la o le feta o le lo la po fe atu e la watu ia o me fa tu fa I lo ai tene na lunga le valele ia ne mele tu pu e one I ese se ia ta wa va pe o ta wa ia ali o tu la watu ia le te no foi I tu a o le te ile business class ia alo sauli lo pe fu tu asu e tu le te tu e fa mai te no fo nga tu no ia o te final te no vale la te fa te no vale ile to ina le sa tu la na to ia le no fo tu ai ia ona su e lo le ia to mo le tu no lo watu e va tu lo le ia e pi lo fa to a tu la to no fo Malo va malosi. Ya, malo va tata tu nu ma mai ya. Ai, oi si o tong fai mai fa talo mai ese le mana yo to fa talo fa mo fie mai. Ni tai, e mo tua fa solta tu Facebook. A solta tu Facebook. Ya, mai mo foi o ainga fa talo fa te sia Cristino, se felino va ya fa tua ya Cecilia tu mala. Malo fa tai ma mai Amelia fa mona. Fa tai tele lava ya ma futa mai o Lili se misi ya antile liva ya ma Erika moe. Ia le la talo le peselea. Ina uto e 12 minuti le tale o le tula iwa o le faula mai le tongo. Moni la valea o le tatau
Mawhiwhianga ma siu whang mali o lau whaipese ale whau ula mai li tongo ina ua to eiva minuti na tālea o le tula e iwa. A tala whātu lo whianga lo pepe. Ma lole se whamunuia. Lole, usule nei tai au le lua sa se lua, whatalo whatu fhoi. Angal tātou pokalame la mua. E se le, fie pata whalongo atu sangi fie mai lo siu whonga mai awa pe whoringa mina sao sau mean whai ana po. Ia foi le vaenga tāu, mea nai tāu ai le whai o le lotu le tai au, matatalo. Ia wa e usu ngā ruenga, ia e malosi ma fia i tami uma. E ai titilo foi se situ. E longo fia na e ustai ma e te ri whatinga uru tina tamiti. Na fau e usu fia malini asu. E o ma watala uru matu fue tangata pito e whanung tatale e nei lua whale tina tamiti. Malo. Ia wai tau foi ona fai ma foi le matalia ia le tala no mai tina le ainga ia a pule tutu e tātou le ulu ainga ia ainga. Ia pe le mo ai foi se me fai matalia le fautuang. Ia pe foi oi. E mai tau atua foi le te le aina ana e usta e tina le ainga ia malo ale o pepe. Oi ale usta i pe fai o lai loai. Ia o inale le kio faito male i lo mala la wato so tu faito pe wato so tu kavat foi de le malo la vai au dua e nga ta tu faina ia la foi fang moi foto tele la foi e lo fa pe ana ia tele lo fa lo fa merulie mane foi fai male stylist ia ele nga foi ta longa line se mafta fai fa le mo vai la io tatu tu e se mai tau me o tangata vai la lo pepe e lo ata vole le tu mai la lo atu tangata ia lo moenga tu lo a ma lo ato le tono falta vale e te le lo para me la vala o mai fu e fa mai se lo ngoti ala o pepe para me tu pula vai tu lo mo mai tu falta e lo le moena na Nale tena moel matou tapa ele pus pe afe ina la ya malo ya na moeli
O talonga mo lai ono yan fai ina el season nei. Ya la ta telen faunga ka tu bueno. Ai malori. O sauni to auto talonga ni veas. Yo foi matou au pe sauni pe le sauni e foi le atu ai tonu sa o ma me fai. A me se le la nga ia tu talonga tau fai wi. Le tolu la le so mai. Ya. Te masalo o le lapata inga foi le ave au e tolu ia le sauni mai matalonga e tolu e toi. Te tau na sauni. O le mele la ile angel matangi le toi fa tafa. Yo. Matal no mas malafionga ya famsanga. Ia. Ya, o sono nga famsanga, famai. O mele matou au. Matou matangi. Ya, o le vaiaso wangi. Si vaiaso, ya o malolo, o la ya. Len tau fale to noi fatu o matou au tapuai. A o nangi malosi, ya, o malosi tata fatu. Ya, o foi na per matangi, o tau toi mafatu o matou au tapuai. Ya, wa tapena ia talonga le faingo le aso. E vai atu pe le tele la lango le plus. Ia le mele tu pulunga nei au kilani. Ia. Le loe tangata poile au wala tapua ia. Langa au mau kilani e ta alu. Ona la wa faitong. Sanga fatu tu sartalonga. Fatu sartalonga. Ya ina ia tam fai foi dele tau sit filemu. Ia mai am fai ona mo watu ai al watu ilon moana si lia tu lo ya tu saloma man hurricanes. Ya on matu tu ole ungalang na fonol matu nu sai ai. Awa tam fai fatu sartalonga ni vayas. Fatu sala me lunga ia le moana fe me i o tu le blues. O lunga pe. Elo matou sanga tu Highlanders. Ya, yo. Se fufuanga tu au su ai se vai aso silen tau malo, o vai aso le. O te roa te tau ona malo le tau au ta longa le ma le moana. Tau ona malo le plus le ta longa le ma le moana ia mo po nesi. Lele fa malo si au fo yo le o te ta alo ta male o Clark ne vayas wa fa le lima ya vayas le o ta alo no sa fa manu alia ya au le sa spenti ya is fo wingi le ta to alo Black ya o le lan telen to fa nga to ise ma to flanka na to vai me o flankas me na fa wingi si ta longa ina malo ni fa ta yo le la lo to malo si mai Clark. Yeah. Ia o ai tu langa la ia. E o le tala ia to tele ia o lo avella tu langa le plus ia on la to vai. O seasonal mona ia. O la mtua already achieve more na lo isi tau sanga. Yeah. Te seasonal ari savea. Le o matua ai o taun tu fa poni sila tu sa pe top 6 pe le o taun tu fa poni sila wa le na ma lo Hurricanes. Te ma lo Crusader. Ia ina le plus ale le ma lo la o mon. Mana ia tarsia ia malo ia le tau au te le fei no le plus i le moana Pasifika ia mo tino wa fai don fisili le lulunga ia wai le se me le fo me le mo o le alu le moana Pasifika lunga top 6 ia pa ume o toila e wa mato e mo tino la wa ilo na mo tino mato lunga le top 6 Hurricanes raftai ia fa longo mai nisi sa no mai ia va lo fai awani ave ma wala ta go tu so tu pe lungal Hurricane tu pe mai na tu ai malo teleri mai update le o ta tu ngal ni vaya e malia fo yo lewa ele ngata pisio le on tele malwa ia la ta longa tu istanga ta yo mai fai sim card mai yo malanga sikinga fu ai Sāmoa o te no fa longo tu wa sa ni pokala mele te Singapore ale mo toi to tele o tanga te mai o por si Singapore e fatu ia fa le to sim card vai ta to pando no sfuta lalia ia o ani me la fa si Singapore ia pu mai ta to live wa o voi mato pa nga litio i fa longo to fa pe mai se si wo fa matu uni mautu man pokala mer si Singapore Sāmoa ia tailo ni te o se no fa long ia sa o le tu sa le ata to tele o va ai ni pokala mer si Singapore ia ni tau sanga ia ai ta tu ta ria por al tu langa le ai wa me ia
O le wanga e o mai o i Singapore. O le pepelo la to te to lua fa mai o la fa Singapore e lo e Singapore. O pai. A lo fatino fermato o wanga. Pai sim card. Singo ia fa ngol pando. Ia ma fa man ye malanga. Ia umar Singapore. Ia to taliu fa le me o le fatar ia tutina to mai. Ia ma mai ini sila nei. Mo tātou o lo sauni foi pai whātau anga i mi cell phone tele malu ala wāmata. Ia pe ona na to televidi mai po ien whalolo e whaunga tātou tālo whawātou lata i malua. Ia o le whamatona i sale mua. Ma le Frankis na utuali. O whalolo te tele ana po sa o i tālo whawāta. Whaile au usfono. O i foi whaile tau whātau nā. Ia ma watu e whaati no i whainga o le tausinga o le fono o la wala pito e whainga o fia le nā le mwhai ona sosoani e mo le fono te le malua nā la walu le website Pacific 40 fili te leo le vātua te mana o e lafo ia whainga o fia le ana o na i whale o le vaanga lai o te re te tau pole fori kukaina o le mea ai o le mea nā lalu aus fono e whai o kuko la tau mea a o le mea siro na watongi atu e le whātau ma na ia tele ya mana ia nai vaenga nai foi le mo tato tunu e mese la to le amalanga ya ta ono tato mi lo pepe si ama ia lo score to ta longa male Moana Pacific le plus male Moana Pacific tato e tano la son fo le vasfo ano fai atu le nga fono al mato no ia kilani le fai ya e tai lu fu wono ia le ta longa ya to langa na nai o ia mana ia na tai lu fu wono score total nga na te mako foi toru fa ia le Hurricanes fulu ono le Highlanders mo le mato pones ta tal no ia la fua na ia tele vili mai polar me tu pu vili mai pe abuelo mo viene ya se la pepe mangal vengo fa ngol veaso fa te tele lava lo fa tu so mo viene ya so fua ya le o tare iva e se me fa fonga e tatu tala mai Sāmoa Le ngang fia toi whaatalo whaatuai le au whaafonga ma le pa io le antino o i leisi wha o poponga fo i le nei o nisi o tala meo lo tutupu si o tanto o tino i Sāmoa o se bai le whaafonga. O lo matai tuina pe le matanga o wengo le sai fo malo lo ina pe le wala ngā te tau lo le whaatawina mai lo le vaila au e whaonga ina mo tui pui e pui ai lo tato o tino o le pepese le wha mai o le dengue fever po le fever po na iwi. E lua i toi ngā vaila au lo whaonga i ne nisi o atunu, pe o na sauno i ere sui ofisa silio soi fo maloloina, tanga loa Robert Thompson, e pe o le tank vaxia, mo whanau me le iwa tausanga le se furma le ono le mātatua, whataseila ma le vaila au le kiu tanka. Le mawhai o na tui ai tangata mai le whātausanga, anga i atu i le ono se furtausanga le mātatua. Pe tai o lo sila pe i e le komiti o lo ilo ina le whaai unga, pe ngā whatia le tau ia vaila au. Temi nei, e lua ia vaccine so lo whaonga i le laurangi i le temi nei. Ia ai le o whautuaina i le temi nei le whaonga o vaccine sia ona o le vaenga mōmua. E whai lava si taunta o ia whoitu pui. Te minei i le vā o le ono sfulu i le valu sfulu tāla Amerika mo le tui e tasi. Langa e lua kui e whai e kai polu māsinga le vā o le kui mōmua ma le kui longa lua. Ea langa i le vā o le ono sfulu anga i le valu sfulu tāla Amerika le kau o le kui e kasi pe ngaloie. O le sifa fita au i vaccine si loia le temi nei. E kau fai mōmua lau siaki mōmua lau koko. Pe o positive. Mo le tanki a whapea lai positive. Ia le kau fai sau kui a whapea lai negative. O whai leo lau tui. Ia au tui foi e le whapea a whai lau kui ngale mawaila i o le tanki. Nei e maua o le tanki. E a fia o le tanki. Ai pau le kulanga o le kui e whae ki ai le kulanga o le ongo o foi le i o onga o le tanki. Pea na wha mawina le soi fo maloloina, e mai le fia onga lo li isa i o atu i muli whanua,
O le vale o lo wha mawina I lato wā a fia I le siama o le wha mai. Pei tai o lo fautu ina pētanga lo lea tunu o, pei iai pei le ai fo I se vaila au e whaatau ina mai, o le tausisia lava o pui pui ngai whaalango tele iai, le manu pui pui e ma le saonga le mua I tātou, mai I le pepesi o le tenki fiva. Wa whaai loa le komisina o leo leo tu stala, wa ia tau li maina le tali mai I le loia sili, na whaasea tu ie le lato mtanga luenga le mata opo, na tangi ai le fionga le teitai o le vanga wha opo whai e le wha tua I le tua Sāmoa o tasi, I le tausanga e lua awhedua se fulma le tolu, e whaasanga le teitai o le tua ngai po le HRPP, ma le lato whai lau tusi ia le ala le pule rimoni a iafi, e le tua ia leo le iai o sona so tanga, e le maliwa e o se tasi o alo le atunu I atu au ma le tino. Peita ina wha ai loa e awa pao, o le tali wa ia tauli maina mai le ofisa le loa ia sili, e le o lava mo le mau e wha mao ni ai le tālu sanga le fionga ia la auli, e wha sanga ia ila ua to lue pe o na tā ua. Ma wa wha ilo fo ia le loa ia sili le kumseno leo, wa maea on momoli atu le tali tuistusi o su e su engala lato ofisa, e le fionga ia la auli le ua te plata e vau fosi Schmidt, e lana tālu sanga na tu inatu I leo. Wa te ena le whaamsinonga whanua maswafa le tālu sanga le visa le imoa. No latu tālu sanga I se vaengo ele I whafo atu le fitu se laudua se fulutolu eka ele tui saute I se sifo. Lea na mai au na whaia I ede whaai unga le whaamsinonga whanua maswafa. E pe ona whafonga I nei de superintendent le whaamsinonga ia awhamasanga Michael so ona lole. O lo ato atoa le sa o le fuatanga na fui nai e le fio anga o whenga o lato ele. E pei o na whaata tia mai e le whaai unga le whaamsinonga e le tausanga e awhiva se lau ono se fulma le tonu. Sau no awhamasanga, na polo ina le whaamsinonga, le te tau na iei umo fua whanua ai tu e lua. E le teimi na leina I pineo ia whanua o lo vevesia nei. Pei tai o le teimi na whaatino I le ngā ruenga, e le I ai se fua whanua mai le fio anga le visa le moa. Bolbuliana to e siaki le ngā ruenga na whaatino, o lo sa o lava leina tua o ina whaata tia. O le tua le visa le moa sa teita ia le sa o le ainga sa umu, le fionga umu pati, o le tua whenga, na teita ia le fionga maulolo ta vita a mosa, mautu ta alonga tiali o lia. O le maua le fionga maulolo, o whai unga ma wha maumongo o mae o na wha mawina, e tuato le fitu se laurua se fultoru eka mai le turi manu, e le tui saute se sifo, o loo nofo ia wha sol tu la fono le fio anga o le visa le I moe le temi nei. E se mai ele mata opu le nei o whanua, na wfonge nei fo I mane mata opu, o le whate e no a inga e whase fulma le fitu o le lava fio anga, o lo fina waile fio anga o whenga, o lo o lato nofo ia whaasoli tu la fono o lato ele. O whaaleo ngā ina le masalo mia leo noa a fia lu tātou tino, e nia whāme le māsina o ki topol tu sanga o mawai o maia a perila. E tase I le lua a whāna valo ia le ofisa le wā aitau, e ono a whea lu tātou tino I te tono le periota. Ai o le a tātou sa valia le waitau o mū ngā la. Mau tāpena fo I whautuanga malapta inga masani lu tātou tinu, e tala whengai maswing o le tau, ai moa whala valatou, wa saunga le muai no tātou tinu. O tala fawia, whamanuia le tue fōwhanga le a whengai e masiu tātou ainga ni aso, whasoi foia. Tala falava o tala fau mai le siufonga le lau moi Wellington mo le nei tae ao aso se fululimo me lua felua lima. O le afa amalolo le tu mau nisi o sui fai pulo le te pati Maori mai le pale mene ona o le haka na fai na whaalawelawe ai le fai taunga mua le pili tau whaofi o le treaty principles
o hana rafiti mai bi Clark o le afa malolo le tu mau moa soe fitu. Ai o taita ai a de pingare wa peka, Marawiri Waititi o le ama mafafa asalanga e malolo mai le palemene mo aso e lua se fulutasi. O le wha malolo mai ai o sui fai pule le vaenga wha upufai a Maori mai le palemene mo sina taimi o lona winga o le ale awai i fe laflafo inga mo le tala wha atatau le tupe i le vai aso fou. O le ale mawhai fo iona mawani o lato alauni i le taimi o lo o malolo ai. I se pepa wha matalanga na wha ali ai o wha malolo longa o pito umi nei i le tala whaasoro pito o le palemene o Aotearoa. O le whaai unga muli na mawai ua solia e suita e to atasitu la fono o le maota fono. O le whaai titi o la whainga o tangata malanga mai New Zealand, whapea ai ma le whaatuputupula i o le numero o tangata e tu ua New Zealand, ua mafua e ona whaai titi e tupe maua mai i fe malanga inga i le silia ma le lua tausanga. E se lau whaase fulu iwa a fe ono se lau tangata malanga na taunu umai New Zealand, mo se taimi le tu mau. Ai se lau lua se fulu tolu a fe tolu se lau tangata na malanga e se atu i le tausanga e o mai a mati o le tausanga nei. Whaatusa i le lua se lau ma le fitu a fe se lau o tangata malanga na taunu umai, whaapele se lau ma le ono a fe fitu se lau o tangata malanga i whafo atua New Zealand i a mati o le lua a fe lua wha. E tusa ma le fitu se fulu a fe tangata New Zealand na tu ua le atu nuu ma o le to atele o tupulanga talavou i le vao le tai se fulu valu i le tolu se fulu tausanga le matutua ma o le lua vai tolu o tangata malanga na anga i uma i au se talia. Na ta ua le pule a onga o se a onga i Hamiltoni, o le a whaonga e au nanga fisosoani lea e tau wao mai tamai titia i a onga, le tupepe o na whaasila sila i le minista lango a onga David Sāmoa, i le asona nafi, le se lau whaase fulu miliona tala ua whaanganga le malo, mo le polkala me fau e whaatatau i tamai titia i a onga, o le a whaonga e fisosoani ai i tamai ti mai i a inga matitiva. Whaalie Nathan Leith o le pule a onga Perkele Middle School e whaapea a maua se whaasilinga o fesosoani tupe ia mai le malo o le a fesosoani ai i a inga o lo ofeanga i ma whaafi tauli e mafua mai ona o le matitiva ma le tango lima. O isi mafua anga o lo tau mia ai le o mai o tamaiti a onga e ai le lenga whatia o le tau ofua onga le aini tau mafa maisi. Na whaalia Sāmoa o tupe mai le paketi o le nei tausanga o le a o fia i le tusa mali se lau lua tolu miliona tala mo le whaatinonga o se au nanga fau ina i o tamaiti le a onga mai lata i le se fulufitu miliona tala e lango ma whaamalo si atili ai au nanga o lo o fesanga ai matangata. Na sauno Sāmoa i le asona nafi o le au nanga fau le nei o le a atali ai i le whaifai pe o le tia i a onga o tamaiti ma o le a mata i tu fo i tau mawhai ina ia tu mawai pe le iai o tamaiti le a onga pe ato e fo i atu o le a ngā lulue ma a inga o whaala putupotonga ese whaapea malala moanga fiso o tai e whaatino ia au nanga o le whai unga o le tausanga o le a amatai fesifia inga o le au nanga fau ai wha moe e o atu le amatanga o le lua whelua ono ua ato atoa ona whaatino. Ua lapata ina i le matanga luenga mata upu mo le loto i whale, tangata New Zealand malanga i le United States, pe ona i suinga i lunga o la lato upenga ta whailangi. Na whaali e le matanga luenga i le leitio New Zealand, e toa se furufitu tangata New Zealand na sa ili fesosoani atu, talu mai nove mo le lua whelua wha, ona na whea ngai mani whawhita au li i pepa malanga i le United States, o lo otu mau i le vaenga lua po le level 2, le fautuanga mo fe malanga inga i le United States, o lona winga o lo si itia le nofo mataala ai ua awhia ai ma se wha upunga i le nofo mataala i le ono iai o ni whaasalanga pe a tūlau ele i le United States o le lapata inga e ono tau whia tangata New Zealand ti poti pe wha afo i wha malosi ma wha saina ona toe ulufa le atu i Amerika pe a whai ua solia tuutuunga e ulufa le atu ai le atu nuu. Ua whautua ina fo i tangata malanga e winga ia la tau kompiuta whea vea ai po o laptops, telefoni whea vea ai maisi masini e alu i le
le tise i le ono suesueina i malai vaalele po ono fuanga e taunu ia ai e mawhaiona ulufale ai i le United States. I se pepa o whaamatalanga na tuina atu i le leiteo New Zealand o loo whaali ai le matanga luenga e se furufitu tangata e uumia tusi folau New Zealand na talo sanga mo se fesosoani i totono o maasina e tolu talo mai Novema o le lua fe lua faa e mafuona o whaingatana o lato whenga iai i le ofiso fe malanga inga i le United States. O loo fina wina e pulea o ngā mamatua wa o ngai valu i Queenstown. Se mata upupe o na whailo mai i le matanga luenga wa onga, le ono tau fia maawe ese ai o au nanga pasi mota mai tia onga, ia onga tulanga lua ma onga mawalulunga e valu i totono Queenstown. O loo to ilo le matanga luenga au nanga pasi mo whana wa onga, ma le wha moe ina ia tūlei ai tamaitia onga e wha onga pasi po o whewa inga lau tele. O le talitonunga le matanga luenga, o pasi ia e wha tūlanga mua onga e tataona avea ma se vaenga po se au nanga muli e tapa iai pe ale inga whatia whewa inga lau tele. Ma o loo wha alua inai au nanga pasi pe a wha pea o loo wha onga e tamaitia onga pasi ia. Whapea i mapasi mo whewa inga lau tele. Na whaailoa le pulea onga a lea onga maulunga wakatipu o Deed Nathan o loo fia mo se la wheloa inga male matanga luenga se i whinau iai o le a matua whaafingata mo tamaiti ma o latou a inga o na whetu utu una i taime mo moli ma avea i tamaiti i whale whaatali pasi. Ma o isi e o atu lawa i le itu la o whaatali pasi. O isi whaafita uli na whea ngai matamaiti a onga mua o le maua wawa noi pasi o na o le tumu o le isi whaafita uli tele ona e toa tele ainga o le a mawhatia i le lenga whatia o pāsese i whewa inga lau tele. Pei ona whaailoa e Nathan. Na taua se tasi o tina i Queenstown, o loo fia ona e mawhaiona pue e lana ta mawhitu tausanga le pasi a lea onga. E alufua ai e lea i se tutongi. Ai o se popolenga tele mo ia, pe a whai e whaatana o ina whaai unga o iloilonga ale matanga luenga e ave e se ai pasi moa onga. O loo whaingo fie masaunga le mo ia le tuua lana whanau i pasi a onga na ilo le whaonga ina o pasi mo whewa inga lau tele. Na whailoa mai le matanga luenga e tasi le masina o le a whailoa mai ai i mātua ni whesuia inga pe a mai a iloilonga ma whaia se whai unga. I lungo se fasi pepa, na tusi ai e se tamaititiiva tausangai au kilani le wha upunga e whaapea, ai se au te la po ai. Sa whaatonuina e se kalapulaka pi au kilani, e le mawhaiona ta alo whaatasi mana wo, o nai mamawhalo na tino, ma ua ova ona pauna, i pauna whaatulanga ina mo na tausanga pe ona lipotia e le New Zealand Herald, o le tamaititiiva tausanga mai le wasenga wha, e le o mawhaiona whailolo na ingoa, o se tasi mai i tamaiti e toa se lauma le ono na talo sanga mua wanoa e taa alo ai i le taa milosanga soka a kalapu i counties manukau. Ma ina ua le talia ina ua ia filifili ai i le toi fia taa alo i so o se taa alonga i le tau malulu o le tau sanga nei. Na fisilingi e le tamaititi o na mātua pe ia se mea lo fa le tonu ilo na tino. Ina ua le pikia o ia i taa alonga ma ua avea ma mea ua le toi fia alo ai le aonga e feiloa ai maisi tamaiti ua faalia faanonoa ngalo na tina e faapea. E fōlinga mai ua tau e sea tamaiti tino puta, mana ia moli mau e iai lawa tamaiti e tuputupua e tino le leima mawalulunga, o le miti ale tamaiti te fia ta alo mole o peleki pe amatua, pe ta ai ua whaleao ngā ina umaya moi mitinga, pe ona tā ua e lona tina. I ta alonga, o le a le mawhaiona ta alo le li o Joseph Swali i mo le awa le Warriors, i ta alonga muli o le lakapi supa, o nau manu angatunga ilo na au vai, o lo oia mo o mia ina i se ta otonga ma malolo ai mo vai aso e wha. E wha ta alonga i le amatanga o le ta amirosanga e le i mawhaiona ta alo ai Swali i, o na o manu anga ilo na vai. Ta la fōia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vai nga o le tae au. Mo le whapongo tātou telefou le tūlai se fulu male lua i le au le ana nei leo se fulu iwa minute, se fulu fitu minute te nei le tūlai iwa. Ja, toi whamalo atu nei taimi. Ia ili tātou tunu. Mo lo mafuta mai le ala leo. I nei mitua tausi, e me si fo ilungo tātou penga te whailangi. Ia, malo. Tasi o lena ta whaasoa nei le tūlanga le student loan e whamanatu i nei mātua. Ia le
tūlanga, ia nei tamaiti au, ato student loan. Ma nei le mafa so ma stasio tamari I foi sa vili mai tual tato lein. Whamatala mai o le na maua tusi sio na tali sa faila na student loan. Ia mo si fia ia te ua po le ale me student loan. Tu sol me vole le o le tupe me le malo ya o ngal tamaiti. Wa le sana tupe mo na te me tongi lo na pili. Ai tongi la ele interest. Te la le maua tusi mai mtanga le ngale maua student loan. O le student loan national o mo mir tongi. Ya walu lalo na tali ia tunu mauno foi. Ia mele ole nganga le mo matua Sāmoa. Na tongi lo le tamal student loan national tali. Eo tongi ya ono le mafua anga le na mafo foi la. E musul mele le sa wala tali sa usila ya si mai la o sa polo kalm la vale. Pe toi fo ia le final o le mafua anga na ya. Mana ia. Ya le mele utup. O umal student loan tu si mai lo la vanga. Ya. E mana mia le ta ofi o le tongi o le tupi. Ono le over tongi atu. So mana ia te lele. Over tongi. Ya tu se tu lo tama wala u ia tama. Ya e to e fa fo I mena tupi na u over tu mai le ai. E mo mia le mai sfatanga mai lo watali. Ya me tama. Ya fe fo me tongi au ai me sfatanga mai lo. Le watali e fatanga ina mai tu tupi na u over. Ya ni ola o ia le mtanga le ngai tanga to le na saini ma tanga to le na alu le student no. Ia fo I le tama. Ia fo I tamaiti e ala to e fai student loan. La u fai la to ai. Ya le lo fama tu e tong ia la to student loan. Ia ele au mo fo ia me fa pe. O fai tau le tele o le fa soa tanga te lungo. O news. Tata no le news ila. Vai matua o matutua. Tai fast food tau sanga. Todos food fast food fai fa nau. Matua le nga fati ale o langa le o lai tongi nga meu student no. Tu se o fai lo fa nau. Ia o le fai nga luenga. Ia fa le tonu le mo kesi. Ia fa le tonu tupe maua. Malai lo mar student loan. O le tele yo me fa pena. Pi na te vatua si tu pala vota mai tai. Ono le me fo le fai lo le ainga il fa na le fai no to fai ngalwen ya mela na lu ia to fa na wir kolisi tango ia I matua fai le leila wa onga kolisi o na fu ele mau o la skolsipi o student loan ni tau sanga fa tapula e tongi pe se ivanga na o tu wala va no tongi ele o ia la so I lo tele temil nei e ma nei fo isi se fa longo mai ya te lo pe ole no nga tu pe fo le fai ya le taimi tapula e tau na umal tongi ya e fo inisio ini mata fa pe fi fa so mai so so ni il tatu fa so e ma nei fo ya la o ina mo sa or skolsipi fo le tongi atoa tongi atoa skolsipi ia vai o te mo na skolsipi e talo mo le pia pa na o te metu to no talo le pia pa skolsipi mai so vai sa talo le pia pa pia malo ole mo I fa mo nga pia na mai fo I tala le le tai o tau matenga ia e pea ma le tasi tesi ma le ono piliona ta lani usila le tupe na fa ina ia au nanga tangata ni usila o le wingo le tala tupe fo ia nga o inu online tau sanga lua fe lua fa ia e pea ma le tasi tesi ma le ono piliona ta la le tau matenga o le tala na ilungo le Radio New Zealand ia tupe tangata ni usila na fa ina I mene yo tau fa mata o mal tau fa valea online I lungo penga te fa ilangi o le mene fa mole o le sile fa manato le tato li teo ile tu tau tua na mata to o wala vani eta to ngo fiesta o fa se a o tele atanga to tato le wata mai mene o la to mamalam sa lo tau fa se tape al ese mai ai ya le tau ana mo tato me foi le o le te fai tau mtua mo ia ai le mo ya o isi tangata pe ai me se tangata ma se na sa siel mele o me o investments la tu pete u fa fainga luenga se o nanga la o fola mai ya o le tu petu lui e mo le tau sanga mtua tele o na lo la nga o le loto le istata ya mele le tele le ye yo le tupi Aulo na lavela le ngau mo file loto te mena fa tele atu. Ya mele le stupi.
Ia e asiu ana tau whawale ai whai mai ele asa tupe ele tati le ngau fu. Na. Ia wa mena le tati whele tata loa tual tiro taimi a tā ua. Ia. Mele le tā ue le inta tupe. Ia wa sa e fiwa tangata ngā oi whele le oi vai tā account whele le tā peng. Ia le vai atua, ia atere ia le fiturima sene. La tau wai. Ia la to so rinta ite. O sa wa tala wele le tamat. Tala wele le au tata noi tala. O tele o tangata ia ngau online. Ia Sāmoa tele ngau whala vila. Ia malo ai foi fa la velo ainga tile o ngau. O la fa tino ele lo fa sia wainga. Na sa o le ia mana ia na. Ai ma fu foi ona ngau ia tatu tupe. O e tu fu le fa ngaina tangata o penga fa ilangi me o Facebook. O le tele o tangata ia sa ma tu friend foi e wo no Facebook. O tele no tanga poloka. Ona ma fu ama. Ja, dat het ja lot va tu foi le tano send mail se link se so tanga foi le. Ai fa mela ia tanga ia al me fai se tanga foi la na le la fo mai ataita. Ai to sa wai malana tal mai. Uso tango te tala le link na e te le tu pena mo ai. Ja, e to e pe le 2 minute talu na la fo mai. Ai u to fa ai ane u to e fiu to e meni mai. O le to e mo u tanga poloka. O le tele o mo te fa pena. Te vai atu lo o la fo mai se o tanga po se link foi le tanga poloka le tangata. Ya u poloka to e ma u ala no la fo atu me alo fa ya. Tele foi ana isa. E fa mana tu pel tatu o tunu. La ngai tele tatu o fa pena. E va ai lo me foi e fa mai o la ni fa sa lo longa. Ita te va tu la fo mai le link, ya na tanga tu ya poloka tu e. Te tafta foi tau lang fa tau en tata no le. Esse de mele moi o se o so. Ya me fela na mai le tu tata ma fa. Ele me fai por le pe so uso po so wo foi le matua le luma tanga vai atua te fare tonu ya poloka tasi ese tala na mai nei ana i tatu telefo ya o sta mai titi va ta usanga wa fa ese mai le ta longo le soka es na le stala vita alo o no lo na tino ya pe a ta ma fo nei le taimine nei o tasi le vai ngol so fuanga wa fa ina I ma fa le nei fo I au ngatu pulanga le generation po le ngatu pulanga ya o so ya tato ai stanga te tino putai le sia fa ina ya tu sai o lo so fu ma lo ina la ta wa ve ya ai ile sisi o manga o tangata uma pe o tato no ele onga ele sisi ula I pe tau amu e mo ile le sa o le au ese ane vai tau so te le ma ale o ma fia ma fo nei tamite fo ye e tai ese fa ta o le melo le tu o tamite fa ta fa ya e fa la ta ia tala tu lo wa ta tele ona o la ta ia so so ni nei ma tu ya amata no vai ona lo tup wa lo hotel ma nei o lo foi tin amata no na po se vai me o le valuanga ile ivon tau sa tu sui ale tino o te le o le e te wala yo tama martina o ye ma ulongo fo le o le popole wa lo fa tama dit la le mate lo le fisu ya ingole o langale e fa e se ana tama ti pe pulito no ngola to tin o le mela no fai te le nga fo la fa so tu mo na matu e ni la to o le mela na fai na matua mafta hofia me fo le o le tu o le tama ti te fa ta fao fa ta alu e awale instructor pe la mero soka tu sala wabel tamite fa koleni ai le ngata e olana ta along ya ai instructor pe fa tu langa le koleni ngam ta along pe na a tu wal tamite fa ta fa ai pule ai le ta fa ai le fanua po fela te no la le menal ma fa termine tu ai lusi al tino tamite o le me mate fa o le fanua le mate kalesia en al malama tai au te mine waso malolo malo mo mori ina tu ai il fanua le kale e wane la isi tamai le kale sia la sta fa to asa wa le po so ato ta alo mata fa ina lua le tolu tau sa mo vai tu te mine tu a te le swingo la ngona la fia o ta ita nei de ta mama le tina o no le ta te lo esa e puli pe sa wa ina upu matala na ita maiti i to tonua onga mana to
me na e lu tau foi matua nei ta mai tino puta ia o pio le sina galuenga sa mafai fo i fesoni le tali tu u fata alo ave se me telefoni fata alo a fa pe e inia na wo fa pe na ia ia mai na wo fo le fata fata alo pula la we la me la to me fa ia ma na ia va ngale me tu foi o le ave ese me ti me tono le fale wa o tasi le va ngai mafuai ona te le tino ta me ti to lo walta ia na tu wa to le onga sa fa ilmo TV ta longa ia pe lo tu la ele wa ese fa malo stino foi le sa valia tu i ai amalta auto na ai amalta auto te ia nei lunga ia to fa sanga ile ta longa al ma nei va ngana tu ave fa ta fa o fa malo stino foi na la to ia ma malusi la tu tin e nei ta mai ti o ma fu mai o le genetic ala inga pe ai pe o la wala na ona wa ai ma fu fa o le te le ngatu pulanga le ni sa wa no no ta mai ti tino la po ma tino puta ai ma lo foi nei ma tu te lo la ta mo fai uma ma tu e felmele ia o nei fa so na o ta ia o so ni ele sta mai titina no ele ta longo no mata le version te nei a onga la ti ta fu lima ta usang sa ye la ta mai ti fa pe na fu le te le tino sta mai ti te la tu fu e uma le ta longa le tango ta mai ele tango ta mai ti le polo ai se ele pasi se polo a te vai la le fu le a vai la a on el sikalamu po o sikalamu o a se longa ta no tu ta mai ti le fa ta fa sikalamu ona sikalamu la no sikalamu ia na no sikalamu sa va di fa pe ia le afuna a la tunela le tangata le ta mai ti le aule la ta alupa uyo na luma ele me faina tango sta na fulel puno lalo te le tino sta mai titi a ya te au ia o le le va nga na ta mai ti o le e mo ya la savali ala ko le ni ia le ko le ni ia mata no ma na ista fa ma na ia vo ista mai ti la ele o ma vo ele se la ngono vo le ia na fia ia mata mai ti la tu o vo ia pau na le mea wa lu le taimi ia ma asala o lu mo le pau se longa ta pe se kalamu ia se longa ta no tu sta mi ti le foto a fa kalamu ele ta mo e vo le pe a fa kalamu sa vali le ia mena le male ta longa lakpi wa ya mana ia uma tangata se mo na tu tino na o tangata la po fa prop mahuka o tangata umi fa loka tangata tino laite fa afa al pele liki se vai tangata pengi prop se ta futuli pe wo ia foi tino tangata ia foi la soka se vai tangata tino tele tamo na tangata tino light al mane no lakpi de situ ya fa manatu na mo ta to disimia e dos fatonu ia tau la mua fa ta to ma tu e fa fata te inga itamai ia te lo foi fa sofia wala sina me no ka te le tau fi la itala ia nga fu le matu na matal no el tamai ti o i lo so fu nga le tau te ia e ulangia pulele e pe tau e mu ia tista mai te tamai te le ti pe o na ngoto e fa mtala nga le ma fo ma lo to tamai ti ia a matalon fa men ia te milale ia o ta fia fa tai ile ia mal me vole le ia le me ai se fa mu se longa ini me fa pito ai wonde I faile fangu so mali ma me inu ile as I fia so fito vai aso se longa ini me fa pito fa to atango ia a so uma I ta foi inu vai ia masui me ai ia o ese ni tan fo wa fia ma fo I tala fa pe ia wa so ia ta to sa mo light ata uta miti o le la po tu ro ta o matua so I fu malo lo ina a na ita miti fo le fo le pa e tu lo wa fa mai ma ia o te milani wa sui e si me fa ai pepe la inga la pot poto mai o ko se mala yo le pepe na tonu te milani atleti no le pepe o se fo itala wa na ele o la fa ina sfina ngalo na vai nga so son te lo le tanga lo nga o nga le sa fe nga I malancho ya ta mai te tu fa ya o le ua avele mtanga luenga onga fitus fulu no afeta la ilisia onga e to tongi ile onga na ono le tuai to lunch le anga ia me ai fa nga le upu na le anga tu loa e le me ai ia le la ua fo ia mtanga luenga onga le fitus fulu no afe inisio onga sa afia le mele ile I masina o matu o fo le na lu tu pe onga fa ta we lunch to mate ia ya pe le o nei vai ngana lo tau fa le yel mita ele o nanga me o me ai tamati malo ia se vai foi stato pese ina o te lu se fulu 20 minuti na tale o le tu la se fulu a tala leina pa fifa so me ta pu ma fa so to nei ma nei ful ta no ai ala tele ai ala mo ta tu tele no io
whawhianga mai le Mika Sisters ina ua toe lua se fulfa minuta na tale au le tūlai se fulu. Mahalo lava le tau atai. Ia, mahalo foi le whai vai la tau lau ngā lulue. Nes tai mea malulu le tau ai ngā ioi mutu awe la lauti. Mo. Ia mo la tau e le ngā ioi. Pēla ngā lue ngā tā ua le tate non whanufu. Ia, nes tai mea te langona le maalili. Ia, tau e non mafan whanau tato ofisa le... Pea le tate Sāmoa te mele. Na. Toi a solo afu. E la vea la uso mariule i le aval market. Tasi o le ua mai le whaasalanga o whaipule o le te pāti mao. Le ua whaasala i la tau ina whaile haka i tono le palmene. O a mionga tau pulea. Ia, mele o nei atunu nei e. O ia ta ia la ni mo te ina ia mionga i tono le whalfono. Ya, le la ua mai fasala. Tele I faita umala pe te vai pe mora to tongi pe. Te titi ale se masina ia po se vai aso e fai le fono le palemene. Ele afia I el partile a maori ni ni vai. Ia ele fatu atu poile. Sa atu mo fo il fai maturi fafo. Ia vai fa pi esa oi. Tau ana te foi le na talia ia tu la fono le palemene. Ale fatata I lofo ie. O nei wha maunga ia tu si e lungo le tio wha malo ni usila, le tio ni usila. E ei visa e ave I mātua I o mai wha onga la tau whanau ni usila, ta mai te sufi tau sanga la loifo. Wha maunga la ina maua ia Januari luafes furulima, e o mai ia me luafe lua lima. Tu sai pea ma le se furu luafe ono se lau iwa I la tau na talo sanga I la vanolea. Afa pela o tangata nu saina le surfito usanga o le tama po le tine le sawe anga ni usila po la loif e sawe la man matua I nei va island tama le anga nei il foi no mela na o le 5% o le lata isfuru to wa fena o tangata mai saina o le peale ma le ia solo ia ma Korea Sauti vai le tangata Asia se el fata ua la toa o nga le tu la langi New Zealand Australia America ia fu foi la to la foi mau runga la toa lo inga pola o nga le ngisi ma foi no mai pe ia te lo le memo mo na le lo le ingilisi ia ole si tu tate va vai a foi ia tu me se la no le saina te le ai nga tasiel tamatiti lo inga le pa wa lo tamatiti ia ona sa lolo tama no fo ni sila politina ai no fo si o fenga lo ngama la fo mal tu pe o la ile le tina no fo ile ma fo le Sāmoa se atu o ese tama postina Sāmoa le ai sa we mai lan tama ni fa o pe mai tatu ai ngai no fo ma o ngai pe vai tama mai no le fenga o fie no mai tama ti pe vai tama mai lan fenga ta me fa isi ma tu o si tu no la sa ole e ma tu atu wala tu no sa nei le masani le anga lu ni usila ole ngana ole o langa nei ale ma oi e tele o ma tu fa ngata ya la tu le o langa le o la nei na ya lu ta metiti primary school por kolisi ai no fo le fale pe po fe no fo ai ma ta mo fa a me sia ia atu no asia ia fa le tele o le tupe wa mai ala tu elini ai ngai nei mai no foi potato pacifica e mo la tu tongi fale ia no winga e tape na sta mititi saina po se asia saua onga ia wa o telefone tu pela sa mai mai matua e no foi nei sa o le leia ina ta te lo lango le tata ia ole si tala le lo mielu no le new stock set b o I fo fuanga ale fenga malo le nei pelo ta o le minister tu pe Nicola Willis e ono ini te unga le kiwi seiva pe fo linga mai o le lava ai mamao I el malo e una I se te unga I le tupe fo I le te maua pe a tongi la wafe ma ona tupu I la kiwi seiva le fa me alo fa mai le malo le lima se lau mo tupta la I tausanga ma tausanga e una ini te unga fa pe na inisia so I lumala mana tua a lima se a afe ma ona tupu lau tupe tu lau kiwi seiva tausanga e o tu ia lai wa mai le malo le lima se la lua tasi mawe ona fa wa wa va ngano ai fa wa mela na o ia fa fonga mal ni taimi ia mauti noa ia so tanga fa tele tu le o le se a fe fa se la fa lua so i tia fe se la lima se fu se lima lua tasi
na tu se tau na fe mal fasu lua ta la pe fe mal fa tau ta la la sa fanga le ki wiseva na ya nga va ai le me alo fa le malo tau zanga uma tau zanga ai te wala wa feta la mon tu wa feta la fa lua le ile peng ele isa interest il tau zanga to e mo se lima se la lua tas e te le mau se me fa pena so se penka ai te mau la ki wiseva e fia la tu pe tau tongi tanga tai vai sa uma ina ia ato le tau sanga e se lau falu ya fe fast food mo le lua tala ia ava pela e tongi lua vai aso ia e tauna tongi lau o sa e tauna tongi lau fast food tala fitu ono sene Inga lua food tala vai aso ava pe vai aso ia lua food lufu tasi ia lufu tasi tala ava pe lua vai aso tongi lau fast food lua pe fa tasi tala ia ai fa fonga mai la o le wa fainga luenga ana tela titi le fato fainga lu sili la pule pe sili tata na feito tu pe fia ba te mo foi la bank statement pe fia la tu pe le ki wise a fa u mane a fa se la u to sutala ele mo la el family ngala e tau na fe mal fasu lu tala no we tata valau ya we tata valau taro for valau ya sai fo mo ia lo lu sa se lu se fo le lu Muia lo fiore mi sta tupe. Fatto mi stava on ala mi sta tupe. Mi sta ki nga makama kai ali. Malo ya yo ni kupe in vesia so mi ska ku. Malo la vari. Ya me siri pe kwa ya kwa mi ska ki nga makama kai nga u ka ur pasi nga mananga ko. Olha se mele linga le tau le piki al pasi. Ma lo si mele si tonga tu las foi. Le tonga tu las foi. Merci. Sorry, ya sei ka ko nga ngi ka si ta ma ba. Na tia wa ku se ko wa ngare o me no foi tu ko ko na. Esa. Ma bio ya se poka ko Sāmoa ya sola. Ilo to ai longo to foi te mini. Tina va ya tu mu pas. Ono no foi si o le onga ton. Ana la ua. Ya. Ai longo ko kupunga me wa ko fuka vale uma ko pangaka mo sa o me nga sa ko ya a sa ngi lar pasi ko sa ngi ai misi fius ko ingo pasi fa ku ina ko ko sa ya ore ko pole kangaka ko fuka vale uma ke lo kangaka wa ala ko ai ya ngi me ore kum pasi mo ai malo la ia ole kulang pe yung ia ita ko ka upule fu ko la me ko fa vade ia ole vai song ke ni sa ngi la sa kinga fo i ai au ki lo ko fu ko mengi mai le sio ko songa nga me sa mo vai mo fo sa mo ko malo ai ko mengi mo so ka kala le ling nga fa sing ku mai le ling ia kanga kakala le ringa ngalo ole ye porque le yo lo kupe nga ye konga nga le o nga fie ko pa yo bu ko ya medium yo fese me ngo fo cha mo ari ya nge ye ni o ngi ye ka la re me nga i ke wa ai am fa ko pa ingar me le wa karangoa ka ko li o re va ai ko me le ko wa wa ke foi ku foi makasi ka sanga ren kengi mo ke mo ya ko fa vang ya au fainga lwen ko mai le ngo si fai fi au ma si ngo fari kua kambai silam minam ka ngo fi fa so ka le ko inga nga o fai fi au fo o ngai le lo kupe o le me alofa nga ngo le vanga fa ka penga mo o lua angai e mga miel lu kang fi soka ia ku ngai ai ranga i ne nga mo ya or far vila elo ya u ke fong ya fai au o le fai au ngai ka ko si un ngali fai au ka u mai ona ngole o kango lo su ela ke fong ai ma wai le si fo ya su ngal fa fe ngai ngo vili lo ye pe nga ke lo se ke fong ya si un ngali de o le mo ku se ole fa mai keringa o uso kanga kape ole foi nga sent mai foi ya sa ola
o le foi ngo vili si vaenga ai fa mai ele ai fa mole nga kele I la fa ia nga pa ai ele sau o le mea wa fa o nga mai male au fa nga luenga le ri lesi au kau fa vale le fa ni mo ia nga pa pe ko la ia le o le fa o le ka la si nga me menga ka ye ka ko le ki o ke o foi se nga ka ya la I wedding kong nge ma ele o mala mai kula nga mai pe o ka ko fa so ide aso ma ko kufa mai fa ko ma ia o mala ma le ye lo o nga kai me ka nga fai ma me le fai ma ia o le ala fo nga o le ke wa nga kai ka kupe wa ile ke ling ai o me le ka ka la kuspa ia a kufu o ko ke kolo ai o le la lo lang mo sa ku ya a miro pa o la ngai o ai a fai mai moi e sa ku si pa malo pe sa si fa fini sa o lo ko ai ku pe mo ka ki ngai ke sa o a mangare me ai me o fuai se ku sa o lava ma ko ko nga ai ya lava ka pe nga lo ka nga mo le di ma di sa no me au fo ele ile aso ya fa tai le io kai le li o fa amu ia ya ka ko le ye kalango fa longo ya pe o walua ngi va ya ko va ya ska lu ai ngai isi kanga ka isi ku lo fa nga me o va o ai ai o nga o ngi me ai ai amu ia ka ko ngi o ka ko ka filisa ngo o kele ka ma fa kele le vai kele me ka ko ke o la sa le ia o la ka ikornga ia o kulanga ko ngai ka mai ma ka ri fo ka mi ki po Sāmoa e fo ile ku por mele po Australia e po se konga le ka le fa la ka pia o ngolonga kingo halu lo ka mi ki ko lengilo wa la tu nga e mai ka mi ki la ka pi ia mo kwa le ka fia ka ke lo fa fo ile loko singa ka mi ki wa fa inga no loko bai la miki nga fai e si au le peleki a le wa ve ni me wole piki ai ile ivon ka sanga ele ia mo ia wa fa inga no ma fa fo me le ko si ka allo se ka no o te lo le o le tāua fo le fasa la o le tala le ia fo intanga tanga le mani fa la tonga le la so soni le tomo titile Kingor kami. So soni ai. Ya to ila o ai kia nga se na nga sa yo au pa ku i ku ko fa sa mar mo kon nga wen. E lua mala la ka pinga ku nga a. Bo pala nga fe ka wi ala nga de o ku ora o nga pala ye ka mo ke la no ku fa la ka pi ya ka alo nga. E te sila fia lu matila. E tumu mai a pela tu nga o nga te mina ne o tumu tama sa ona yo. Na le mo taulia e le se vai e mamau la o tele no anga tropa ta mai ti ta fa fa ile so ato ya ai fa le au ba ga na me ke lo pai e ka alo ya ai fa le fresia mo ku sa na yo ku ma ku e ku ina ka alo ya no pa peres ya si ko inga ile no makua vai se koko ala se fai ma ka me ke lo ku nga o ka alo mai nga ya no va pe ya tatu ana fia le folo ta tatu ave o fala inga vai le fala inga e fa ta alo ya nei to mai tima ya mo vai le ta fa o mai so fotografia fiari ya fa ta me foi le aí a pe le si tu student loan mi yama na uma le na tonga mo le vanga uma le student loan na mi yama e nga me uma e nga ko so kwanga pu nga ye fo wa kasina vai ngoro kupungi ka ko fanga la wo si o ya Australia o ya pan ya le ka kikia ya la o ai ka na fusa fai a fio mai la ia o mau me le o sai kia sa ya ai fa kai lava le machine foi sa kai nga foi o fa no ia kasi ia se de ia me uma e fa kai fo ya o de uso lo fo ko si o ka ko ka mama ko la ni o ka nga no ngando me ko ina o ma vo tuanga ile talia tai lava lo tele tu mo lo fio ma se pa tu ma ngali
Ya fa kai fo ya ke ru ada uso ya fa malu ru fo ya kari en lava msuanga. Ala leili ko kai mo ko por karame ya fa mangi fo ka ko au fa fonga ya mangi nge ya. Ya lo teatro. Ya lo fa. Asifo. Malo, vai lá lelei, tong your student loan, ne ala ai lo mat silai. Man, ya le sauri separado. Ja. Talo fa brau. Talo fa. Malo se fu alua, va se lua. Oi. Malo yo pu. Malo se fu. Wa wale vang lua. Alo se yo. E pe le tio tala le ono. E taimi, il fitu taimi New Zealand. Oh. E le fai no la le tio no me tanga te meta. O sai me va si. Le se me ko la ka ko. Ya ya. No le ngai. Yo puā mai Australia. Puā mai Australia. Manguia fa sky fue. Malo fa kalo fa ku fa ka fa asi. Malo. Lo lava. Lo nga lui. Ai la. Wele nga luel ne yaso. Wala ilo. Wele nga luel ne yaso. Le o ko wa makai le. Sfulkasi. Oh. Lalo tai mana va. Ma nga va fula ile po se meole. Nga ngile. Le siku. La se fa tu langa o la u no foi Australia, me se tu langa e o ise langa na o foi le pe o fa polonga o ile atu no. Okay, fia que ya o tu foi le yo oficina. E ma fai unha fa ala e ma fa fa. Ya wa ta si e ka eu quero fa foi escama ta si se ma fa fa se si dia Yo le fa ko akai loa wa kai fafo. Le ale wingo le sa no. E so de wa do le fa ko ala ko ma fa ngo. Le wo kai do ka ala ko ma fa do ka sa use. Overseas. Wa pe a ka ngo fo ya ni si le pe la o ka ke kilo la ke le o ka ai nga ka fa la ngo ya. Ya pe le ko nga le ko ma fa ni. Malo se fua. O le mo te tau mate atu se fua nga Australia pe afu ni wale wale vana se fua ni. E le va tanga Sāmoa ma le panona ma istanga se tono le atu. Palang. Se manga ya fisi tu fua. O le lei o le sokanga. Le lei o sokanga. O le mea le masangi pe fiole e whainga luenga e ma ko wiska me ke au South Sudan South Sudan o ka ngaka piko siri le ang whaakup whaala velave o le au Sudan e le loi me pong e ma e pe fo ia kako e ia la le fia ke le ka ngaka ngai e whainga luenga ma mio ma le au Pasifika Mano e fia ke le o ngā le mafuanga e la ko oisi le pangonga fa mai la ko ke saunga le mu pe ai ka Pasifika la ko ke wo o fa punga nga e te ma sanga fa ya ku e fa pe mai ka o kamba Sāmoa po ka konga la Pasifika ele lei kele ka nga ai awala vangi e ka o milonga fa ma wei kai o iso tai mana ia la o fa punga ngai ke fa lo ngai ka ngai e fa me do fa ku do la ile ngai ka e se la mangi usila la wa kulanga ngai ka fo le pango ngai pi fia ma fia ke le fia mio ma o Pasifika ele ma wa ya la ko quality si ma wa o Pasifika se mo winga mali o tatanga ta. Le nga e o mai kilo a fa penge sa re konga ngai ko aru masangi maka ka konga ngai a o Sāmoa. Is connected. Yeah. Nga mo lo fe lo ia mre Sāmoa ke re nga le konga le Pasifika va ve nga lo fe nga lo koneki. Ele fa penga na o de konga mala o. Se nga Malo. E va tu lava no po le vai ngol tat po kala mena tfi fa so mai yo. Ole me foi ale me kau fa valea. O ngai la e ai le la ko le ngumela e fa kulanga leo.
maua se text whapenga, o ngā forward le ngumela ngā leo. Yeah. O ngā forward ai la i leo o le text. O ngā ilo leo la ko mai koe kukusa i laulangi a koe au whi mangi usila i mele kau whawale al kai meni ai. O kongi ngā wa makore whi kongi le tōr, a wala whore kongi pa e whadua i ai. O ngā lava lae sasa mai ai, o kupea benefiki whai me wasi i rea, a kou wa inge lunga le ungei e sau ia whaasara launga i lunga o New Sare Kuko whai mai ua maua le extra kupea ka maiki. I o ngau whoila ia lea, kau ma whai e claim, ia e claim aku. Wailoa ala e ka ngaka kau whaabalea ngā. O isi mea o peimengi o ka vale. O isi ki ngā wa umanga kongi ia ka vale a whema ko kongi aku melele i le skalanga o ka vale makau lio ngai e le pink slip, e le blue slip, e ai ma le skala. O mea la ngā e o so mai le kau whaabalea. O le simbe pik kau whaabalea piko siringa leanga. O le mea le whai mai o le Ranger Valley. O le ko mai dunga le whale whai mea lae vangoa. Ngai almuna i lea whai mai kera koe e view. Ai ko kongi a kure kupe lea o ngā e pukire lau la koe view. Tu fue makase ke fi e umanga kongi o kupe kawha ua desperate le whale. Ngā umanga kongi el dima se lau ka umelo mal address. Ngā umanga lau dima se lau le koe lolo po fel address. O le kau whaavale piko siringa ngā sawa ngai. O le Ranger Valley. E umalonga kongi lau lima se lau po lau whiwha mai deposit aku. Ngā ila kule view ka vale. Ngā umanga le se mea pape ngā whai marwhale. Te le vale ton. Le o whale kongo ngā le wela langi tu fue. E le kai ala o wea ien ko kel kaka. Nea. Pero ngā kau whaavale ngai e sawa aku ngai lotas. Mana ia tele. O leo te vai fo numela ni usila le a ese scam la foto la text e forward e pe ave numela le fitu ono ni usila ia fitu ono fa formela tu. Ia pe li poti le varlenet sai file o lima o valu. Ono tolu valu fitu tolu o lima o valu ono tolu valu fitu tolu. Mana ia la ufa so tele wa to tele ta tanga malanga tu. La sa ufa so ni vole le mo o le ia fa ina se sta ufa valene. La sa wa wala e tau no fa. Ole a fa ia ke le masangi e kexia ma le sine a fa pe fa ke nga wa te me sa ngo le lua. Fa me kala la le link le le ku pe le o ka sa ku pe nga le account. A fa ia ke lo nga le fiku kala le lo account. Awangi e masal salo pe fate foi da keiro nga ola wala nga kupe la va ola ngaduenga. Esa. Dese me la e expecting ai foi se kupe sa kong. Ai overcrowd se la wa fe me wa ku kong. Imagine foi le ya se ngo fo la forma se la kala ya kai. Esa. E de ai ma se ngo fo la forma se lima se fu. O me la ai lo ngolo se me fatenga. Tapi ese o le si foi me wa mai ka ko ainga ai le ka ko ainga o lawa hek mai lo le ka ko o ka la o hekas e ha ka e le ku pe o hek o mela nga le kai hacking ai se sila o tang ya na me a hack pe ale se tupe le foi la ku se le se ku pe ara i me ai o le sile ta o le tatu fa so la su ko yopu pe a fu le tele o tu penalo i mele ale wa fa to amo o le ta mai le ia ma fa ina e te atu mo wa sa uni fo ya woni to tu pu me ia fa se la tu pu mo ya ia wa fo la e ala nga kupu ya kai ka me pe o kupu le ai tu na ni sila o le ala ka la fo mai ya wa le ma wa tax mai pe fa tax refund ya e sa wa te okupe nga le fa nga au ko fa de ko fa fo ya e ai le fa nga ya lo ka kongi ngai pe ya okupe nga le le revenue la ko le ma nga ya ke le la wa fo le ngo ia lo manga ele kupu mo nga me ya ke o wa sa wa la va lo fa so le ai o okupe la avere se kupe
Malo. Sa le ia sunga tasi pe foringa mai kukusa ru account maka. Macho ita account le. Onione ya so yo. After itele lava yoku, ya lo tele atu ya nu ya folde ya so fo ya meside na umana. Al finance. Malo lava ia o me lava nga le ai fai. E dan me la ko fo me nga o la ni sila nga fo ko ke manguia. Ano lo fa ke mo o lua la ke me o malua mangai te lo tu fo mata so ka le se lo ku wale ko falong lo ngok o musika o ko nga e se manga yo musika lo le kio o manga yo fo la lo le kio tu fo e pe yo ke le information sa ya o ai entertain tasi o le me fo la o ke fia lo le kio o nga fa ya ma ko ku yo e tasi manga ya ke le ale do ai alo fa mo o lua se fo yo pu to nga fa la vela inga na ye la so te matai o te no matai fa mo fa la ya so fo ya malo ya o te se fo luri ya na si tala ta mai sta male Joseph Suali ina talo talonga na sino e pe amal fa ya so pe na mai telefo ana pe amal fa ya so o lo fa ina no au vai te vai Suali ia tau le fa te ele fefe vo le watua ya tau ana fa te le o le popole le Australia ni te wo le tua lio na le malo sile so te milen ave tu fa pe o we tu ale hotel ya la fo la vea tu ma lo le sio na le tu lo le sio fa ole na ye le tala matu ya la ve lo le sio ale usa utala la tama la ua ele matu ya tele ya tarsi yo tamana o ye le le o Australia al fa taringo lio na le le fo la le tala fie fo tele lo pe na Sāmoa mo le au la liona oi o manu tu ilangi le ala uto piki ma panti aki ya le wi fo le Sāmoa la o liona ai te lola e tele tamatua yo liona le ofia me le piki tanga isi ya tuna ya ele ofia na ona tam petania ma Skotilani welese Engelani ma Ireland ia ai pangale ia o le alme la fai nei tamala pe alele ia tule woli ia wa tonu tamani usila na mai ia me se le mai fa tu langi ne ro tatu ia le tuore tasil tama mai pe lu foi tama Australia na ia e ili se li sa talu mo le wallabies ia na no lo le talu mo Scotland le foi la piki ile aula le lion le la tum Australia matal masina forward watu ya you like mana tanga okuso pe ya sa talu fo le liver Ricky Flutie Wellington ya talu Flutie la liona ba England ya le wa coach nei le awatini na ula vea ile vanga coach sa la awatini New Zealand le malanga World Cup o i England ya na pe sta la tamaina ole awole le Hurricanes to tele na tama na mo COVID ale foringa mai le afi tau le pai le na malolo ya le la foringa mai to malo si walta lo ngone fa mo va sonne ya tayao asi va nga fi family no la ul mon pacifica le au kilan la ul pacifica ai fu la New Zealand o kan pacifica sa o me lo mo tu sa te tau tum mo so me na fi family no tan no ma pe do sa o kilan la ul mon pacifica la o ta tu ma tu sa fa ya ina fa me va nga la o kilan no la au ta ya malo le au ya malo tau no po kala me la tau tau ya tu tal no pe tau tasi la o ya ola kolosia tu le Sāmoa le songa tasi sa pe tasi ya malo ale on sa in ya so mnu ya fa mal wa tu tatu we va pe yo ya se va tu nei fa fianga ya ona vai foi le tatu po kala me yo talo o le lang yo so nei tatu tasi ya po kala masani yo fa fianga se filoi ya ona tatou mafuta tu la foi se pa ile tu la tasi o 5 minuto te ile tu la se fulu se fonga lo mo Wellington Yeah.
tine mau whaopunga o viri ai Sāmoa. Ai o te tau atua maua luma o mana tuna. A o angi o amatau tia e whaatoina mai manui. Ua le tu sale a male whaavaina e whiriwhiria. E matangi se iangi mai a te au alo whaatuai. I uso pele o iuru mama o manuna tamai. Talo whaua e alo atu masue sue manui a ina. Paole atu nune i wawhainga tamea uma. E matangi se iangi mai a o te au alo whaatuai. I uso pele o iuru mama o manuna tamai. Talo whaua e alo atu masue sue manui a ina. Paole atu nune i wawhainga tamea uma. Paole atu nune i wawhainga tamea uma. Moni lava lea o le tatau e tau a lea. E mafua amalene inailo i le tanga le tatau i Sāmoa. Le malanga whawhine toanua na wheo se mai whiti le wasala loa. Na au mai ai o le atoa na sia la pese tutu mau. Whai mai e te tau whawhine ai le te tau tane. Tai tane o no se si ala pese tanu ina tai o fale anu po va ai alo o le faisu o tele torta fulo le o fine o sui ai si ala pese fai mai e tao tane ale tao tatia ale tufunga lea ua matalia talo faua tani au ewe ua o te solo i le au te pulu tele sole e lo tele o le talonga whaatamatane e uila vai na tina tele e muli ane ua e fefete. Sāmoa le tautaua o le songa i miti ua savalivangi mai ua whepulafi mai ana wha a ila o aso whaai fo wha muli ali au wha atua loa senu wha lau whau o le sina no wha pēr wha au tau ua o wha i le wha salau lau.
fica sa e solo e mea e maria e lo loto e la lolangi matano fie o le aina mo o le loto malia O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Ia fi lava e nei hoi vai ngala so ma to te to fa ta lo fa ma fa fe lo e twai e lo montele la fa fonga ia mo ise o pa anga masani le por kalame le nei o le lalolangi o aso nei o to ina twai ia disi ko yo me tupu si o tatu no ia mo ise foi o isi ta fa fi o le kelope ma lo tatu lalolangi Ia foi e whaatalo whātu i le sunga ia tasi tu i toloa e lea o lo o ngarue mai tātu o pisa o tū i Porirua i Wellingtone. Ma loli le soifua manui e lau sunga tasi whaakai lava le soso ani mai foi i le nei vaenga o le tautua le siu whonga le lo mua. Ma lo le soifua. Ia, whaatalo whātu foi ma le nganga whaalalo i lau whionga lau ano ma lo fo i le soifua lau le lei. Ia, i le foi teimi le aso mo i le tātu atunu i Sāmoa. Ia, wa fo il fa wino ta tu proclama sani ya e pe ona e fa lo ya manu le tele lava le proclama la fiona la wano ia ba lo ha stai pe ona o ta o le tai ona le la ia o lo o fa le ton ton wingo le tau ia ta to i nei Sāmoa le dei taibi a mai se fo il nei tu la le woli ia lo fa malu pea o lo o sa vidvili ia ma fo ringa a to no e palasi ni ti mo ma fo i se taimi le fo e maua mai li poti mai le moteli sa la fai ia ma losi lava ti bunga te tafe vai tafe ia pea on silfia vai tafe te tele ma saniai ia o fia ile mali o i samale ulu pa pe na lo fia ia ma te tafe ia ona o tu langa fa le tonu le tau o le mamafo ti bunga li poti mai fo i le matua so o le vasa ai o lo de tala pele ala va ai le o ta fia ia pe o le tulanga na mo le whaafonga mai le tātou tino, ia ai o nei vaenga o le tātou polo kalame, ia o le amumua tufo i sina o to tonga, ia o nai mea tā ua ia mai ta watu o lo o tutupu i te tonu o si o tātou tino ia o te roa. Ia o na whaasosolo tuaila lea i iti fo i mea tutupu i isi e tino ia wālawa le silfia, ma le nei vaenga o le tātou polo kalame. A tonu o le tala o pito i mawa e le nei vai aso mo tātou i New Zealand. O le pasia ai leo le tūla fono ua toe teu i nai le tūla fono au tū e winga i le tūlanga tutusa o mea tau te tongi. O le tūla fono toe teu whaingoina o le Pay Equity Amendment Bill na pasia i o na vaenga umai le parliament e i le vai aso nei ina ua una ia le whainga mā lo, le whaatala noa ina, ma le pāsia ai i lalo o aia inga ma tūlanga whaana tinati pe whaatopetope o tauarumanga a le pāli mene. Ai pe ona sila fia, o le tūlanga e sili o na whai tio ai, ia i tūa ngai, whapea fo i le totele o lātou e lango lako ina le tūla fono au tū, lea ua te wina, ona, le imawai se hava noa o te ngata lau tele o le tino u e whaalia i aini o lātou manatu mani langona e tusa o teunga masuinga ia ua pāsia nei e le māngo. Ma fua lea, ona e le i abea e ilo i luma o se komiti filifilia e pei ona masani ai i le tūlanga o mene i ta au o tūla fono e ui i luma o le pāne mene o le tino. O le tūlanga la ua tūla i mai nei, i le tūla fono ina ua pāsia i aona teunga e le pānemene, o lea ua si iti ai le fua, i po o le tapulaa e mo mia e lango ina ai ni tālo sanga, e wha maoni ai, ua umi se taimi e le o tutusa i le fua o te tongi o tangata, i le wha tino ina o ni ngā ruenga, i po o se matata se tasi, e manatu le to tele o te ngata te te i le teunga ua whaia le mālo. O le amatua whainga tā i lalo o le teunga le nei, i ai mai se hale tu pāo ta mai ta ai matina, o na whaia ni tālo sanga, whaasanga le i le tūlanga le tusa o lātou le tongi, ai mai se lava i ngā ruenga pa matata e mafuli i le tu pā o tina mata mai ta ai e ngā lulue ai. O le tae au le so lua, na te anei le ana wha sila ai e le tamaita i minsta e whea ngai ma le wā whea loa ai o mea tau ngā ruenga e ngoi a Brooke Van Velden
ia le fuafuanga e whaananaki ai o na tala noa ina lea teu teunga o le tula whono. Mai o ane i le toe kuata i le maru i le fiafi lava o le solua ua uma o na pasia le palemene i le tūlanga au whaatasi i ai o le whainga mālo ma pāti o loo lātou ngā rungue whaatasi. Sa whapefoi o na au whaatasi i a pāti uma o loo awhia i le tua ngai i lo lātou te ena leo le teu teunga. E tai na ta whea le lātou mau ona o le tūlanga whainu mela furisia o whai pule o loo lango langoina le whainga mālo so whaatasi o loo tū nei le whoe. E tolus ful tolu la whainga o ni tālo sanga sa whaia i lalo le tū la whono au tū, lea ua teu wina nei, e a awhia ai le whaitau wafe o te gata whainga luenga, a o la lea la ua mana umia, o na toe a mata a toa le whainga o ia mata upu uma, o na o lea ua pāsi le teunga o le tū la whono. Sa whaaria e le pālemia, Christopher Luxon, e whapea, e whaitau piriona tā la, ia le tupe o le a whaasau ina ai a le maloni sila, ina ua pāsia ia le teunga ma le suinga le nei. Peitai, sa te ena malosi le tūlanga le teitai o le tua ngai, ia Chris Hipkins, le na i da ua so ona whaato tope le whainga o nei suinga le whainga malo, e au noa ma se wha maoninga, ma se wha maninonga le lei, i lona mafuanga ua whaia i whapea. Mai ua le mawai fo i le awanoa e whaatala noa i nai, i na i o manino ma malama lama i a tangata uma e tusa o le suinga ua whaia nei. O isi pāti uma o le tua ngai e pei o le Greens ma le te pāti Māori, sao la tau whaalia, e matua te le lava le a whaina o le tu pāo tina ma ta mai tai, i suinga ma te teunga nei ua whaia e le malo i le tu la whono. Mai o le a tiriai, ona whainga tāu na whaadele ia le fua o la tu tongi, ina ia tutusa ma le tu pāo li i e whaatino ina se ngā ruenga e tasi. O le a maua le a whainga o tupe wha nganga, mo le wha le ai o a seta ale malo, nai lo le tūlanga Sāmoa i fua ina ai. O le vanga tupe wha nganga e wha le ai mea tō tino, ma a seta ale malo, lea e ta ua o le capital expenditure, o le a maua atu i le tala wha tau o tu o le tupe le whainga malo so wha atasi, lea o le a wha ilo mai wha lawa i tele i le lua vai aso o luma na inei, nai lo le tūlanga sa manatu ai mua. O se saunuanga le palemia ia Christopher Luxon, na whaia i le stofi, le aso le anafi, i le fontanga la o whai business o New Zealand, na ia taua ai e whapea, o le vanga tupele nei e ono tesi ma le malu piliona tā la, o le a vai ina i matanga ruenga te tele, e au fi ai le soifua malo loina, o le ofisa o a onga, matanga ruenga o le puipuinga, whapea ma le matanga ruenga o whela o inga. O lona winga, o le tupe whaasili pe a uma o na whaawasenga vai ngā tupe whaasao, mai vaenga SS o le talo le tupe, o le asitia, mai le tolu tesi ma le ono piliona tā la, i le wha piliona tā la. O le vai aso o te ruai, le asa wha ai titi ai, e le tamai tai minista o tupe, o Nicola Welles, i le afa o le aloni mo le whaatinoina o ngā ruenga, i le mele ta ua o le operating allowance, i la wha inga e tasi tesi tolu piliona tā la. Na whaaria ai e le lipa le mia le pontanga lea nafi e la o business o le whaititia o le vai ngā tupe, po o le alauni le nei mo le whaatinoina o ngā ruenga, o se fuafuanga tāla whengai, e o ngā tusa ma wholofolanga na whaia e le whai ngā māno. Whaaria ai e le pālemia, o vai ngā tupe nei mo le whaalelei o aseta ma mea tō tino o le maloni sila, e awhi ai ma au nanga lau tele pei o le soifua mālonoina ma o onga, o le ailonga o na whaata ua ina, i fuafuanga o le a whaai lo mai, i le tala whaata tau au tu o le tupe, i le aso luas fulma le lua o me. Na ia tā ua fōi e iai vai ngā tupe fau o whaatunga ina mo ngā ruenga o le soifua mālonoina whaape ai ma onga, o le tausia ma le puipuinga o le tula whono,
ato ai ma au wala o whela au inga. O ia fufuanga o le a mautino ai le whaale leia o ia vaenga o Paul Kalame ma au nanga mō ta ngata uma. Ta ua hoi Christopher Larkson. O le tala o le tupe o lo loma nei o le afesoa ni ai i se leni e mo mia ina ia whaatino ai suinga na fola i le whainga mālo i le amtanga o le tausanga. E au fi ai le whaavai ina leo ni whaalapo tonga te tele se tolu whaapitoa lava i mea tau suenga. E te oele ngana Peretania o Public Research Organizations. Ta ia ta uafoi o le Polokalame o suenga mo mea tau la fonga le Research and Development Tax Incentive lean amata i le tausanga uamamai o loo fia mauti noa i la au pai pisinisi ia le tūlanga o lona lumanai. O le nei suenga pe ona Sāmoa ai le palemia sa whaavaina wha le tūla fono mai le i tu ina atu le lātou ni poti whahi u i le palemene i le teimi nei. Ai sa tau tino le palemia o le Polokalame le nei o suenga i mata aupu tau i la fonga o le a whaawau mai o loo au fia le tala o le tupe ia se leni e whaawau ina ai le lumanai. E le ngata i lea ai sa wha i roho i Laksen i tanga le nei e nai. O loo au fia le tala o le tupe ia se leni e whaatino ina ai ngā ruenga a le ofisa fau lea o whaingoa ina o le Invest New Zealand Agency. O le nei whanavo tonga sa whaavai ina i le amtanga o le tausanga mo le whaamoe au tū e fesoa soani ma ngā rue whatasi ma tangata whape ai ma kompani mai whafo e fia university ma whaafai ngā ruenga la tupe i le tonu o New Zealand. O le tala whaatau au tū o le tupe o le nei tausanga e pei ona ta ua le palemia o tāla whiaunga ma le vai taimi o le matua tele o le mauwha le tonu i le vā whialo loa i o māngo ona ua whianga i nei le tele o tunu o le lalolangi ma whaingatai le tūlanga tau whaatau o inga o loa ona o la fonga māwarulunga na māfua mai ini whaai unga whai ale Palestine Amerika o Donald Trump ma lana whainga mālo. O lea ua uma ona whaai lo mai e le Minister tupe ia Nicola Willis o le tala o le tupe le nei o le a le ai se tūwhanga lo le whai ai e pei o isi tala o le tupe ona o whai inga tā ia ua iei nei le tūlanga o le tabau a inga o le laulangi. Whae lo mai whai e le mtanga rengo tupe, le Treasury, e ono ho atu i le tolu se fulu points e pa uwai le fua o le tului o ai tā lafu o se tūlanga e ono mawai se te soani tele mo le au whai pisdisi a tuai ma tangata te toa tasi. Ai o isi au i li linga o fuafuanga umanei le maa lo o le a tātou manino a tili iai, te a tō laulawina i le tonu o le palemene, i a lana tala whaata tau au tū o le tupe, mo le tausanga o lumana i nei, i le aso lua se fulu ma le lua, o le masina le nei o me. E lua biliona tā la, le tau, e whaafou ai, i a waalele helicopters o le Navy a New Zealand, sa au ta ua amtanga o vai aso i a tātou telefou i a se whaalinga mai le whainga mālo e whapea e 2 biliona tā la le a whai o se leni o le a fia mai le tala au tū le tupe le whai ungo le masina mo le wha moe e whaafou ina ai wa lele helikopter o le Navy i a ua whaasolo ina uma le taimi whaatulanga ina e te tau o na whaau ngā ina ai. E le ngate i lea, ai sa fia fo i lea whaasara launga mai le whainga mālo, le wha moe, e whaalu se isi vai ngā tupe whaau popo, e o atu i le iwa se lau 5 se fulu ma le 7 miliona tā la, i le tonu o le whātu sanga o luma nai nei, i ngā ruanga whaia le matanga ruanga le pui puinga po le Defense Force, e au fia aia na tangata whai ngā ruanga, ma whale e no nofo ai fita i o lātou nofo hanga whaapitoa i tu SSA o New Zealand. Ta o mo foi o le nei vai ngā tu betele wha au popo mō ngā ruanga wha au wau, a le vai ngoro pui pui ngā. O lo o fia le tala utu o le tupe lea o lo manei le tau au inatu i le palemene. Mai e ese mai lea i la wha inga e se fulu lua biliona tā la lea o le a wha aru i betonu o le se fulu ma le 5 tausanga o lumana inei
I lalo le fuafuanga whaatatia le malo, mo lona puipuinga, le whaingoina o le Defense Capability Plan. O le tamata means style puipuinga ya Tidlands, sa ia whailoina mai whalawa I tele, ia fuafuanga nei le whainga malo, Isa sa ninga sa whaia le malaiwa lelo le Air Force le whenua pai, le a fo isa whakta si ai ma le pālemia ia Christopher Larkson, whapea le pālemia langolango, ia wawasa manai ia Winston Peters, ai mai se o le minsta langolango o le puipuinga a Chris Pank, ato ai fo I matai o le fita ma le vanga au le malo o New Zealand. Sa whairoa ai Judith Collins, e lima ia ni vale le helicopters fau, o le a whaatawina mai e le malo. Pei tai, e whaalangolango le taimi ma le aso e tau nuk mai ai I fuafuanga whaabisnisi ia o whaia nei mai le tau ona umai le whaai unga le tau sanga. E malu la whainga o helicopter sa ai e le Navy o le tu ainga ta ua o le Sea Sprite. Ai o le taimi nei ua toe lima o lo o iai ona ua whaanga isi wa ai toru e whai ma spare parts ona o whaasolo ina uma le taimi e ao ngā, masanga whaao ngā ina I pēa I tu a inga o helicopters. Sa ua mai el tamai tai min sa ua tele o na whaia se swinga I waalele nei o le Navy, na ia whaamanino fhoi le whaia lea o ia swinga I le taimi whetau I mata la whenga iai, a toa fhoi ma le tu a inga o waalele fau e te tau o na au maia. O le taimi nei, o lo o te toe pēa na I tau sanga e whaao ngā ina I helicopters I o le tu ainga o le Sea Sprite o lo o ye nei. Mai o lono winga, o le swinga e whaia o le adi tau na whaatino I le tonu o lea mai taimi. O waalele nei, e mana o mia tele mo ngā luenga la veai I le ngā teifale, whapea ma le lau ele a le neiri, a maise, o le awina atuai o keso soani taimi ni whaalamalawa whaafose I e tūlai mai, e a awhiai si atu moto le Pasifika, e pei o ni a whāma ni mahui e, a toa ai fōi ma le whela o inga o fita ma au nanga wheso soani. O helicopters fau o lo fufuara māloa au baia mō le Navy, o le ane tau na la popoa, ma mawhaio na aru mamao, ma tele uta ma whaio na whela o iai, e au whiai fōi le whela o inga o a penga, pa pēa mea whainga renga e mo mia, ai lawa lunga ai I ia tūlanga uma I ngā renga o le puipuinga o New Zealand ma ona tangata. Ai o whainu mela o whaai lo mai e le mālo o manino mai ai. O le au ili linga o le whaonga ina o leisi iwa se lau 5.5 miliona tā la whao pōpō I le tonu o leisi whātau sanga o lumanai nei. E awhi a ile se lau 5.5 miliona tā la I le tau sanga mo le Defense Force e whaatino a I ana ngā luenga I le Sami ma le ea whapea ma poloka lame whaale awa onga. Tonu se 10 miliona I le tau sanga e mo mia mo alauni o le fita. 2 miliona tā la I le tau sanga mo le tau o le awina atu I tunu I whafo o fita ma le vai ngā aua New Zealand ngā rutu e ai. 2 miliona I le tau sanga mo le tau singa o whale ma mea tau tino a le fita po o le vai au. Se 5 miliona I le tau sanga o le a whao ngā e tau si ai mea tau kesota inga te le wapawea le Defense Force. E 8 miliona le tau sanga mo si tanga o te tongi o le awhi ngā luenga savili po o la tau ia le o ni fita. 3 miliona tā lai le tau sanga mo kesota inga ma pa anga whaale vāo mālo a le ofisa o le puipuinga. 8 miliona tā lai le tau sanga e langalangoa I whaalapo tonga le fita e pei o alanga o a whaale o onga a toa mā la tau tā longa. Ma le 10 miliona tā la wha o popo le tūsanga mo le whaatinoina, ma le waia o tāla sanga mo le so sānia mana o mia I fita sai taua ai ua malo lori taia ma ua matua lo lātou soifua o lātou ia ta ua o veterans. O le nei manga tupe tele pei o na whaailo mai o le ulua I wha mao ninga leo le tupe le nei e se 2 piliona tā la. Lea na mua I wha sila le whai ngā malo le masina na te nei ma ua se e tuai le maloni sila ina iau ia le tausanga e lua afe tolu lua tautolu ua o I le 2% o le fua o le malosi e lona ta mao a inga po le GDP ua whaalu I ngā luenga tau I lona puipuinga. Na wha mama whaina mai el tamai ta I mean star puipuinga o Judith Collins
o le ua manino le lei e le mara ese tātou I New Zealand nei ma le tūlanga whete nai ma le vevesi o le vāo ma lore langi e pei o na alia di mai nei vai taimi sa ua fo'i e minsta ua mana o mia I le taimi nei le malanga atu o fita ma vai ngā awa New Zealand I isi vai ngā SS o le lololangi e whaatino ai le sao le malo New Zealand I le tausinga o le fi le mu wha le va o malo na ia whaadia fo'i o le a tele nisi wha amtalanga o le atu ina mai te a o ina wholosia le tala o le tupe ale malo I rumo o le pāne bene I le aso luas fulua o le maasina nei E se saunanga le pāle mia tu sai o nei mata opu na ta awai e Christopher Laxton o lo ave le wha mua le malo ina ia lava ta pena le vainga au male fita wha pele mtanga luenga le pui ngā New Zealand mo taimi e mo o mia ai ma ātangi ai le ono ave o le wha mua I le pui ngā I vaenga tupe wha alu wha au kōku fau na ia ta o foi a whai e maua nisi tupe se tele ma le lei pēle te mau ainga o le tunu o lono inga o le a te tau foi ana wha au kōku nisi se leni mo ngā luenga tau I le pui ngā I le lumanai. Ia ai se I wawai foi le nei taimi o le tāpol kalamitasi ia ona toi so o atuai la lea ai usi pēle wha whonga. Ia, ona toi so o tuai lea o le tātou tala. O le taunu unga o le suenga la tau mai nei, a le Taxpayers Union, ma le kuria, I manatu malangona o le au palota o New Zealand. Lea ua tani ai, le toi maua e le patia le laiba, o le tūlanga langolangoina, lea na pa uai I la tau le masina te luai. Ai o le patia le National, sa mai tau ina foi se sitanga le titi, mo lātou I la lea sa I linga. Ai, I le fesilia winga I le taitai au pitoanga waa I le tofi pāle mia o le tunuu o lo tu mau peo na mawulunga Christopher Laxton na I lo Chris Hipkins. Ai, pa u I lalo le tūlanga langolangoina o le taitai o le New Zealand First I awa wasa ma na I o Winston Peters. E tolu tesi ma le 5 points na si iti ai le tūlanga langolangoina o le Labour I le suenga le nei. O to e mawai se vaenga o le whātesi ma le total points, le ana pa uai I lātou I le suenga na taluai nei. Peitai, o loo I lalo pēa o le total school whātesi ma le tasi pasene, le ana lātou maua I le masi na o mati. O le patia le national, o loo whaawo pēa o na wheo lolo, e luas fuiva tesi ono pasene, le ana pa u iai wari. Ai o lo le lei le tūlanga langoina o Christopher Laxton I le tofi pāle mia. Le sa pa u mawalalo le masino mati, le ana mawalunga ai I Chris Hipkins. Ai o Winston Peters, e lata I le 5 points na pa u ai lana tūlanga langoina I le tofi pāle mia o le tino. O le sui e mafuri ai le lango al au palota mo le tofi pāle mia, Christopher Laxton, tūle mai le luas fufa ma le apo pasene. O se sitanga I lua tesi ma le 1% mai le suenga talwai. O Chris Hipkins e lua se 4% o se sitanga I tasi tesi ma le 10%. Wawasa ma nai o Winston Peters e valu tesi 10% o se pa u e wha tesi ma le 5%. Taitai o le acti a David Sāmoa e ono tesi 5% o le pa u e tasi ma le 3%. Ma le tamaitai, stasi o sui taitai o le patia le Greens, o Chloe Swarbrick, 5% o lo iai, o se sitangai o tesi valu pasene. O le fast food 1% o tangata sa fesiri nia I le neisa I le inga, na o lato whaalia,
e se le tu le ia nga ia i le tunu I lalo le te inga le whainga malo o lo tu nei I le foe e tasi vai tolu e manatu o lo sa o le lei le mele o lo te ta ia i le tunu e lana whainga malo. O le tulanga e tu sa male se furu tesi male tolu pasene o pa uai I lalo mai le mea na ia I mua. E tasi le afe la whai o tangata pālota sa te siringia I le neisu e suenga na whaia I le Taxpayers Union ma le kuria I le vāo le aso tolu furu aparila ma le aso lua o le masina le nei o me. E leisi vaenga o le tātou tala, o whaale tonu o whea ngai ma le Palestine Amerika o Donald Trump, ma lana whainga mā lo, o whesoa swani I le taunu unga o pālota I kānata whapea ai ma au te tātia. Ua tele ina manatu nisi o au mai tau laulu I mata opu tau whai o mā lo, o le whenga iai o le whainga mā lo a Donald Trump, ma ni whaafi tauli, ma le pau I lalo le tūlanga lango la hoina o le li Palestine Amerika ma lana whainga mā lo I manatu ma langona o le au pālota o le United States. E le ngata ina vesoa soani I le taunu unga o le pālota tele a Kanata, ai whaapea ai fo I ma le taunu unga o le pālota a au se tā lia taruai nei. E pei ona tātou mōli mawina o le taunu whai ai o le tai o le vaenga whai a le Conservatives I le tonu o tunu nei lua. E whaatai tai a Donald Trump ma na whainga whaamai o se mea se ma le stasi te le mo I nā tau ma nā tau pāti e pei o nā tangia I le tau unga o whainga pālota a kānata whape foi ma au se tā lia. A sto na ina te nei le sa whai iai le pālota tele au se tā lia ma e pei o nā sisila ma mai mo iai o le tau unga o le whainga whiwhiri ngā sailonga o na fuli ai au pālota o Australia e lango I le te tai sa tula I mai le foe ma lana pāti o le Labour. Ia mai o toi whaatula I mai ai le pālemia ia Anthony Albanese ma mo lona lua le nei o ana no fo inga so I se a fo inga tele o no fo o le pālemene o manu malo ai na vaenga whai o malo. I lana saunoanga ina ua mauti noa lona manu malo I le pālota Australia. Na taua ai Albanese, o tangata o Australia na pālota mo mea sili o na whaataua e I lātou whapea ma Australia. Mai o lea whaaupunga o lafi mai ei tua le whe au ma le manatu ua o lātou te e na ai mea whaataua I manatu o le li Palestine Amerika o Donald Trump. E whai ona sila fia o se pālota ma tautia lea ona le manuia mo le teitai o le tua ngai mai o ia fo I lea o le teitai o le patia le Liberal a Australia o le li o Peter Dutton le ana whaia ina I le pālota a le tū malo na tū lai mai ai. E tele le mau mafua anga o le pau o le ali I le pālota ai to tele e iai le talturunga o lona tau mawhai e o pongi, ma whaaleo ina ni manatu mani langona a toa manisi o winga o le Palestine Amerika sa I longa o na le manuia moia ma lana tau mawhainga. Ai peo na sila fia, e o mai a Februari o le tausanga nei, o mawalunga pe le tūlanga langalango ina, e le au pālota o le li nei o Peter Dutton, ma le pāti a le Liberal, mai sa iai ia wāloanga na whaia sorry, e leo pātia le Liberal, pātia le Conservative, ma sa iei wāloanga na whaia I le teimi, e le tau na mānu mālo I le vaenga, so whaatasi po le coalition sa ia teita ia I se pālota e whaia a au se tādia. Sa telefoi I na langalango ina mālosi ia wāloanga e le au whai peti ma le au whai matenga I le tonu au se tādia. Teita iane, e o mai I le masino mati, o amata o na mamao I ruma le tūlanga langalangoina o le patia le Labour ma le li pālemia o le tunu o Anthony Albanese. O le fisiri tele sta whātula I mai, po o whea tonu a lea na stasi ai le whaatataua le li o Peter Dutton, ma e tele tu sa whaalia mai au mai tau lauru o mea tau whai o maa loi au Italia, e au fia ai, ma tala inga ia sa whaia le patia le Labour,
e whapea o le nei tamale o se tangata e wholinga I whainga maanga a le lipele stene Amerika o Donald Trump. Ai o le mea o mautino nei, o le muli tai I ala Trump, o se mātu ia lea mō la tau e a fia I mata oku wha oku whai o mā lo. Awa, e le ngata ia Peter Dutton, ma wha le tonu o la fita iai o na o ia tūlanga. Ai wha pena ai fo I ma le tai o le patia le Conservatives I le tonu o ka nata la tau o le li ngo ia pia po idivri. Le fo I sa whaia ina le anga I le whainga pālota a ka nata na whaia I la so luas furuma le valu o aperila. E o mai ia Januari le tausaka nei, o tūla I mai ia le patia le Liberals I se tūlanga wha le tonu e mauti no ai, e whaia ina I se pālota I le wā male Conservatives a Australia. E tai la, e lua mea na sui ai le tā longa I le tonu o ka nata la tau mua, o sui e le Liberals lo la tu te tai mai Justin Trudeau I le li o Makani. Malona rua, o le matua le fia o tangata pālota ina ua whaasa laua Donald Trump le whaia leo se la whonga mamafa I o loa a kānata e whaatau I Amerika. Malona manao ina ia vea kānata ma se tete lona 5 tasi o le United States o Amerika. E tā pena la le pālota kānata ua amata o nei loa I suenga le swinga I manatu malangona o la au pālota le tunu e whaatatau I pāti ma vaenga wha upu whai e ave I aia la tau langolango I le teimi o le pālota. O whaatosina fo ia le li o poili vrei mo lana pāti o le Conservatives sa tele ina awhi ai whainga ma manatu mai a Donald Trump. Ai sa ilonga o na le manuia ma whaina ia whainga ina peo na whaailoa whalau I tele Donald Trump lana Paul Kalame ma lana whainga whaamai le sa whaingoina o le America First ia e matua whete na ilama ma tūlanga tau le tamao a inga I le tonu o kānata. O whainga mga o inga nei e Trump ua te lela whaina ai o tunu e masani o na ngā rue watasi ma whaiwhai mea watasi ma Amerika. O na la fonga malona lea mana ia ina o le tūla fono a toa ma whainga whaamai malolosi e whaasanga I tangata malanga ma isi e tunu u a toa fwoi ma isi ngā o inga a awhiai ia le sio manga, ua whaamaru si ai tangata pālota I whako le United States ina pālota mo le puipuinga o lātou o tunuu ai te tu ai ia Amerika ma na whainga whaamai. Le tunuu o si amani pe o si le fia na whaia ina ai le pātia le Social Democrats I lātou fwoi whainga pālota ia Februari e ui ina sa le ia ngā le pisosoani le video nea o Elon Musk o stasi e ngā rurue mawala lata ma Donald Trump mō le pātia le AFP, le Alternative for Germany Party. Ua mōri mawina fōi I nisi tūlanga whapea e atangi ai le le fia o tangata pālota I tai e fia whaata I tai I whainga a Trump ma ana whainga whaamai I le tele o isi a tunu ma balo o le atu Europa e maise o isi fōi tūlangi o le ke lope. Ai elena o Australia la sa fe ngai ma le la tau whainga pālo te tele lesto na I te ruai pe ia on la tātou mōri mawina I whaasa launga. Sa whape foi, o na whatau uina I lesto na I te ruai. Ia le pālo te tele ale atu nuu o Singapore la tau. O le nei atu nuu o se atu nuu la ititi le tulangi o Asia South Sai, Southeast Asia, e le ngata o se atu motu ai, e ave fo iai ma le whaapunga hole nei o se ai ua avea ma atu nuu tō maoti po se city state. O Singapore, pe o si le fia o se atu nuu e Sāmoa, ma le lei, ma losi le tūlanga o lona ati na e ma lona tamau a inga. O le atu nuu e mau o loa, tapu vai tasi iai nisi o ati na e te tele pe o mea tau lele, o va o le sami, e mai o se tasi o ai au pito sili o le tauata mo tangata mai fafo o loo no nofo ai ma whai ngā ruenga.
matua mau runga le tūlanga o Singapore i le laulangi a toa i le tūtau wa onga, o le tau singa o le soifua maloloina, o le saunga le mua o tangata, ai maise le tūlanga o le soifuanga lau tele, e le leitele o la tau fale, mai o se atinu u, e o i le valu pasene la fa ingo tangata, ua hiai o la tau fale to tino. Mai o tangata fo i o le nei atinu u, e matua mau lunga, ia le umi o la e soifua ai. O isi tūlanga mawa ai Singapore, e matua le lei, ma sawa la tau ke sota inga tele vavave, ma urunga la fa inga o te moiti, la fa o te moiti e le maaririu i e pefioti la iti, ia mai matua ma walalo fo i ma le fua o whainga pio po o le corruption, e a fia ai ona ta ai maona ta ngata lau tele, whaatusa i isi nuu o le lano langi a toa. O Singapore fo i e ona e lona tolu i le lalolangi, ia tunu uia au pito i to o tele tangata e no nofo ai pe a fua i ona lau ele. Ai ui lea la i titio ele o Singapore, ai tele ona malae maona ele whaasau ina i awa ia la au matulanga o bro malo longa. Se vaenga o la tau fuafuanga mo le fuafuaina le leio nuu a toa matavlanga. O tangata o le tunu o Singapore, e whewhilo iai lanu mga ngana ese, e atangia lea i le wha o a la tau ngana ano ia for official languages a le tunu ule nei o Singapore. O a la tau ngana ano ia, o le Ingilisi po le ngana Britania, o le ngana Malay, papea le Mandarin, ma le ngana Tamil. Ai o le Ingilisi, o le ngana lea e upito tā tele lona whaao ngā ina i tonu le tunu, lea e whaao ngā ina i tonu o ngā ruenga a le malo i e whapea fo i mā o a onga. O lo o a fia fo i ma whaata ua i le wha mai o Singapore i le whaata ua ina lea o na tangata ma na anga nuu ma tu ese i a la tu porkalame i e whapea nā ho i ma whainga wha mai a le whainga mā lo. O le atunu o Singapore, e iei na parlemene, mai wha mai ana tu la fono masani, le common law, mai ona whai ngā mālo po i whiwhiria i whai ngā pālo te soloto, e a whi ai ona tangata, ma vaenga wha upwhai ua lesi tala ina ai. O le taunu ngala o le pārota a Singapore, le stona ina te nei, o le ua toi tu lai mai ai, i le pāti, o le PAP, o le People's Action Party. Ua ono se furu ono tau sanga so so'o o tu lai mai pēr i a lea pāti po o lea vaenga wha au whai i le taita inga o le whainga mālo a Singapore. Nā whailo mai e leo hisa o pālota e valus furu lua la whainga o no fua o le pārmende na mālo ai le PAP i le lātou whainga pālota. Ia mai o le ato e whapea na whaawo wai le lātou pulenga ma le te inga o la le hoi whainga mā lo. Ia ai usi pēr le whaafonga. Ia, atono o le tātou tala muri fo i bole nei, whaapoponga o le tātou polkalame, tasi. Ia, ua whaafonga i le tai awa na le la. Ia, wale nei fo i aso e tātou whaasera launga i le tūlanga na iai, ia pe o le ua tau nuku iai. Ia le whainga whiriwhiringa, ale ka le sia kātoliko le lalolangi. Ia, mai o la lea pe i ona whaafonga. Ia mo tātou si sila ho iai whaase launga i TV le nei taimi o le aso. O le rika tinari a Amerika e soa hoi a Robert Prevost, lea ua whiriwhiria e a vea ma pople fau. Ua sui tulanga atu i a pople whalani sisi, lea na tuk maa loi le asonga fua o le eseta.
lua aso ia sa alo ia i le senga o katinali se lau tolu o le ekalesia katoliko ao i le lātou whainga whiwhiringa le nei whaaliro lilo i le tonu o le maru le Sistine Chapel i le Vaticano i Roma ia ma lea la na whailo mo iai i le waweawa na le ila teimi e tātou i New Zealand ma le nei tūlangi o le Kilope le maru ai o le katinali le nei o Robert Prevost mai i Amerika i mātū. O le fo whailo mai le Vaticano o le tupu sa fau o whilifilia nei i le nofoa o Sangato Petrelo e a vea ai ma taitai o le kālesia katoliko i le lalolangi i le neitaini o le a ia tau aveina alo ia lona swafa o pope leo se furu ma le wha ia po o lio 14 i le ngangana Peretania. O ia o lona lua se lau ono se furu fitu lua ono fitu lea o pope ua whilifilia le kālesia katoliko i le lalolangi a toa. Mai o ia foi o le urua i pope ua whilifilia mai i Amerika i le tala whaasolopito o le kālesia. Ia, mai o te teltonu tasi ia o tele a hoi in Sisila, ia o tātou maua ia nisi o au i dinga ia ma telefou hoi mai Roma e tukusa o la le te whinga e pei on sa whatali ai le kālesia ia ile ilona taunu unga lea ua manuia ia ma ua whapena ona whiti ai ia se pope fau ia mai pei on ta oho i tātou po kalame taluai sa awai e foi mosui o le kālesia katoliko mai New Zealand ia le li katinali ia John Dew ena o le paule o le katinali New Zealand sa awai i la lea whainga whiti ngai Roma i le nei vai aso o tātou i le Pasifika ia e au iai New Zealand ia maisi katinali e to tolu o le katinali mai tonga o Mafi ia hope foi maisi katinali e to lua la lea to wha ai la tau sa awai i Roma a wale nei whainga whilinga ia mai tu tono la tele a hoi nisi telefou tātou te maua leo mai te watu ko i lungo se o te inga tele wawave ia ua tele ale mau wha upunga ua o mai hoi lau tūstala ia te i whoringa e tau wha tusa ia pe tau wha pi ai le powe fau ia mani whainga po o ni la whonga hoi sa hoi ia so o vai e wha tau le ia Donald Trump ia ma le whainga mano le United States o Afrika ia ai o lea o laso mumua le nei tula i mai ai o ia i le teita inga o le kālesia i le lalangi ia mai tātu tāsia o le asolo le lei ono suiwa tu sanga o le pope fau o ia nei ia mai a hua ia so o mawai o se tulanga tala vau tele po o lunuinga e leo stangata o mtua matua wa lele a to le leile pitu sifulu o te sanga ai o manatu ia o le a fa mo ia ile nei fa o ponga o tato po kalametasi ia to e mo hoisi fa o ponga ila leva ia so ia ai vol ni teimi ia ma lo lava ho nga lue fa tai mo lo matu wa noa ia mai lo tato no i Sāmoa i ni teimi ia e fa malo te fo ila o fionga la wano mo le tapina ino le tato po klame o le nei fo i yaso ia ma lo lava fa tai ia ele to e ise fisilo le o mai al tato po klame ia ai ma to fa amni atu ia ila o fiong foi ia e fa tu foi mo le fa inga malang ia le sautina lo tato wanga ia tu yai ia fa itete ia o pesi foi fa ma il tato tinu ia ila o fionga mo ainga ia fa fa tele lava la wano ia mo le fa no ino lo taimi o wa fa wino tato po klame manuia fa ingo va yaso fa tai lo ia fa pe na ho e na o ma e moni lava le saunanga le tulanga a tātou o lo fo malanga mai ia le ia le tāpena le lei mai o lo faisi pesi o fa mai ia ma sani nei ia tai pela o le tale vini ia ma tulanga pena ia le ia i pui nga mala inga mai le sui fo ma roina ia le tei fiva la to ia o lo ia pe le uma ia pe le i fa ma vai mai o elem tanga le ngal se fo ma loina o lo ia pe ma fa ma malu ia la te inga o le mai le tei fiva si o tatu no ia ai fa tele
e tātou tue whēra i teimi o ruma, e whakataimo le mātua noa, ai whasoi fōia. Down.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O le ua se fulfa minute o te enei le se fulmaritasi, te whaafelo i muto e whaatalo whaatu le tātou o te nu. Ia ila tōlo mafuta mai lungo nei ala leo le tasi ono te si maritasi whaamo. Ia whapefo i lungo tātou upenga te whailangi e pe ona iei le Facebook, ma le tātou YouTube. Ia ma le app le Sāmoa Capital Radio app, whaatalo whaatu ma le nganga whaaloalo, leo tātou wa i mai foi. Ia e lisi tātou proklame lea o musika, su fifiloi, ia ma whaafia fianga, moli atu, ia wa foi le whengai lea tinu, i ngā luenga ma whaiva alo filimo le nei aso, ia le ngata i lea wa o ngā nei whanau, tonu ainga, whaafiloi toi whaatalo whaatu le taimi na o mai atu e whaasaluina atu, ia le proklame le lalolangi aso nei, pena ta pena le whionga la wano le aso te nei, ia na o toi whaafonga i lon toi whaasaluina, tārs fururua, ia ona whaafonga le tātou telefon, whaaponga muli, leo te pena mai te maita ia ana whaasolo, ia maisi o tala mai Sāmoa, le sunga ia tā sesa lem sem. O le te arsfulua ia o musika, wa fo i le whenga ia le tinu i tau mawhitanga malolonga le uli, maisi i la tūlo o whainga luenga le taimi, ia tālo fo i arsfulua ia o la angai fo i lea wa fo i nei malolonga, o na toi amatai fo i lea i le tūlai tasi, ia tāle tasi, mai atu le tātou tautua i lungo le tasi ono te sima le tasi whamo, ia e tariu tātou whaasalaunga i Sāmoa, ia le tautua mai le sunga ia tā se salam sam, ia i lunga le tātou Facebook, ma le YouTube se pa ia le tūlai tolu i le awhia na nei. Ia e manatu, o loo solonga manuia ia fuafuanga o le nei tai ao, ma nei ala fo le malu mai, o le ea, ia ma nei a fo le susulu le la, ia whapena ia i lau Facebook, po lau YouTube, ia sila ane, ia i tongala au aina, ia Stasio e Kalesia, ia i nei porirua, le Assembly of God, ia i porirua, ia na o tau sila atu iai, ia i fua o whaeleleanga, ia e maise fo i fua o whala au aina, ia e pei o na ngāre lue ai, ia o atana, ia ma nei e fo i le nei tai au, whapea u wha o Sofia i lo fia whai tongala au aina le nei tai au, ia o na o tātou atana, lo e mai moane ia i lunga le Facebook, ma le tātou YouTube, ia ma nei e fo i le savali vali fafo e faisina fa malo stino ia mato tona ila au aina wa fo ia le anga iluma o istemi wa fai foi ma taunga ta ia fala au aina ia e mana ia lava le toto lava i au tafa lo maota malo lawa ia e tire alu ele to alu stupe te alu falo lo fa tau mai ai a fua ma ola le lei ia lautonga lau aina i au tafa lo fale pe o tonga lau aina le alo to mai mo mai ai ia i fale tua le kalesia Assembly of God in nei porirua ia la le sime ai ia va vale mane ole au le lei o fretua e toi mane ia la toi tonga la au aina ia ole na mane ia foi nei aso e foi se tonga la au ia au ta fale ia le ngata tonga la au aina e se foi tonga la au le teu ai ia au ta folo maota malo lawa e pe o losa ia ma la au mala vai mane ia le fua matala mai ia mane ia wa foi le teu wina lo maota malo lawa ia o tonga la au aina lava ia mane fu ela ala ifa fo malau se vai ngal nai e sina pala fu le to nei se tomato se kukama ia o se pi ia karoti ia ma le mena ta ole ale ngol si la el silver peach vai la ia mane ia mane pateta fu le to ia utafa ele to ia sa tupe e fa tau mai ai o ile il falo lo ai ai sistema ia tu falo lo ma fale foi le fata wai ia fala waina o ka se tanga ta ia ale tu mai ala vano e fai ia tu ngala au ia ta fale ia ele tu lui stupe se fulu vale minute te nele tu la se fulu marchasi fa ot fa fia fia go pese ia ma lo la ma futa mai ta tu tu le ta ia
le si fonga la mua ia I Wellington.
Whawhiwhianga mai a tina si mau lua se fulu iwa minute te ene le tūlai se fulu mara tasi. Ia o le ngō le pese, ia e pe o na whaafonga iai. Ia o le whaimai, wa tuuina ita, a tua ina ita, I mea whaingatā. Ia, o le soifuanga lava le neo lo e tātou iai. Ia e tele au na tātou wa awhia I vaianga whaapea. Ia oe. E ia isi e tua ina e nisi, e ia ifo isi e tua ina e nisi. Ia ai le moni, ia. Ia na, paula valale a nganga fo ilele ma le manatu. O le tātou proklame mwha fianga, ele o ni whainga, ele o ni ntara noanga fo ilele o ni whainga mea tātou, ia le tātou proklame. Ele o wha fianga sui filoi, e wha fia inai, ia o ele naolo e mafuta mai lunga le ala leo, le tasi ono tesi ma le tasi whamo, ia e wha pe fo ilungo tātou penga te whailangi o lo mai mua, ma ia inisa le tātou tenu, ia I le tātou Facebook, ma le tātou YouTube, ia e pei ona le upo le pese, ma le ingo le pese, ia le nā. Te lea tātou e tua ina isi, te le fwoi tātou, fwoi le tua ina se, ia ai le moni, ia ai pauare nganga, tātou ia tua ina se, ia fwoi ia, wa fwoi listanga te masani, ona se tua inga, ia le fwoi mai iltana fwoi le, ia naisa awal tongi. Wa fwoi listanga te le ina tua inga I, fwoi le nisi, ia tate ona sa ia mo ta wha pale mo ta loto maulalo. Ia mo ta fia mo ta ata. Ia, awa ata ano lo ia I tamana. Ia, ona le mautonu loa lea, ia, a whenga ia I whia umanga luenga. Ia, mai a, e vai atua sautamana, fwile le pei e whai asi o ono le tui. Ia, wale ano tere iai. Ai loa e oe o nae sa oe. Ia, wale ano tere iai tamana langa e tere fia ai. Ia ma wha tupu mai fo ia te oe. Ia mai ngase atu e lau fo. Ia ona o mea wha penei. Ia nao nei, fo ilele nao nei tua lalo mana I wha manatu. Ia langa te tupu pea vaenga wha pea. I le soifuanga o le tangata. Ia, I tua inga. Ia, e ia tua inga e moi. Ai fo ia tua inga e se. Pe lau tua inga ia masani ona tua ina iau. Ia matua ase se iau na tua inga. Ei foi sia wole ia ni sia o le ia u te vatu le mata mai Facebook ia la esa o ala tua inga le faila wole na ia o isi ia mafuta mai la tua ina se talo fai ono sai o le tua lalo la vaia ma le fa mana tua le tato poklame ono sai ia I vaenga uma fa pena ia tua ina oi ia e peia ona fai atu ia tua inga foi le sa le e la wole te vatu le mata mai tato YouTube mo Facebook o la sa o le ia la tua inga na tua ia le wole ina ia fa fianga ia tato te fia ai le nei aso mo le nei tai au ia o te pena mai foi mo au kuka le tu la se fu mo le lua ia wa ta maftanga le tato mo tu tausi ia matua fa manongi le ani e tono le kuka ia ma facilito ina mo lo matua po le ale se tau sami postau mafa ia fia tau sami ai pe atar se fu lua ia e fa malo ati o laun o e no fale ia ma o foi na lo e nafa ma le tato mo tu tausi ia ma lo lava ia ia le faiva ia me se foi la to o ngaluenga foi le o mauta o tangata matutua mauta ngase ia fa pe na te mafuta ma le taimi ia fa malo atu tato proklame ia ma to e fa afta ia tu lau ngaluenga fita ia e lava ele o mato matua na to te ngalue ia o tu asi na sino tato tinu ia me se foi o nisi o tangata matua ia na to te ngalue no fa fa pena ia fa talo fa tu ni taimi ia mfa malo atu tato proklame ia fa fianga se filoi leo te luas fulu ma le 20 minute ona talo leo le tu lai se fulu ma le lua telefon ma tala mai Sāmoa pe ata le se fulu ma le lua Vivinga o le fianga ulu tongia ia le pata
Vivinga le fionga o le tongia ya li pata mai le sunga ya fai talo Jakopo po fai paua Jakopo talo. Ina ua toe lua se fulu tolu minuti ona tale o le tula e se fulu malua. Ya manuia fa nga malanga pe ya na vatu le neiva ya so ato le vasa te nei. Ya fa mani atu pe fa nga malanga ila tolo sauni malanga. Ya ua fo ifongotanga de kalisia ya e faka sai malua ya le ua nga solo. Ya nisi fo ila ulevan tau nu ulvason te nei nisi leva to amalanga neva yaso ya manuia lava fa nga malanga o le fanga i mautou ya na fa malatu te pela utala vai ya fa pe ona inu fo la autu lo lava le nei tai au ya mana ya le asiasi lau fo mai fa le ainga ai te le ia lui Sāmoa ya e fa ila utala vai ya ma vai tui pui pui ya ua tui pui pui o le fulu ya o le misela le ua pipisi le taimi le nei ya mana ya le ua lui Sāmoa ya na ua mai a uma vaenga fa pena ia o tui pui pui ia e pui pui ai fo ilo so i fo maloloina ia o yanga ia tui Sāmoa ia i le ngata ia si singa ia o fuanga fa le ainga ia o le sa feo i fo ia mamlanga tui Sāmoa i fona tanga e kalesia ni fo ia kalesia ia ta pena fo ila to fa nga malanga ia wa fo ile nei masina fo ia manuia la fo ia fa nga malanga ma fona tanga o le anga ia ti ai pa o le pe ia ona fa mna tu ya fa pe te toi fia lui Sāmoa le palota Sāmoa le tatu o tenu le tau sanga fou ya mana ya le fa no nei taimi te latu mai lui te le stala i taimi no i le ofisa o fainga palota ya ona e toi malanga i fo ia na saulo lea tau pule lau fainga malanga mo le tau sanga fou fua le masino le palota palota si o tatu o tenu ya no nei fa manatu le taimi ya nai te sira fia ai oe ya afa pe fo yo na ua umana ele stala ia ona oleana fa mana tu atu le tatou pokalame vai nga umfa pena ia mana i folo vili mai fa sau tatou tala ia pena fa ino fia la walo fa le stala i Sāmoa ia ai te rito e taliu mai ia ona e vala mai foi le tatou tal noa ale nei ia po sistemi ia pe ai ava no tatou numero masani lava na tolva lima lu ofatasi ia pe fa pela na ia lu Sāmoa te tafao ia pe te lu Sāmoa te fuafuanga fa le ainga le o e taliu mai ale na ua umana le stala lo so fa mo le palota le tau sanga fo i Sāmoa e male foi ai vala mai ia pe wa ia vaenga umai te wia ia ma vaenga umai po ani vaenga ta pena i tatou ia mo te mo le la o le stala wa o na umana le stala ia ai mana ia foi lo vala mai ia fa lo mai vaenga malava po ani fesiri po ani me tau na fa tu mo vaenga fa pena ia e ta pena tu ia vaenga ia la fia le stala mo palota tau sang fo pe ia lu Sāmoa nei fa manatu na ia mo la tau le la malanga i Sāmoa wa le to te le la marta to tunu le o malanga i Sāmoa te min nei ia ona fuanga mo tanga e kalesia le to 2 minutos na tale le tu la se fu mo lua ia fa tala fo im fa malo atu i fa nga malanga to i tunu fu si tatu tunu nei ni sila ia malo lava malanga manuia ia le ngata nei o tatu matua ia o le o malanga mai foi ona o le o mai fa o ngale sit seni foi le na ia fatalo fatu nei taimi pe fa pe o le tau no mai se tama o se tina matua ia le o molan sit seni Sāmoa ia le fia le tau no mai New Zealand ia ai mane foi pe vala mai fia vala mai ia fa nau mai nga ia vini mel tatu telefoni na fa tal no mel to ina man lo matua nai po ina o malanga mai i New Zealand nei ia e fa ngale le sit seni foi le na tato foi le na pasi al tu la fono mana ia vala mai tolvo lima lu ofa tasi fa foto Wellington ia na o mi al ofa tolvo lima lu ofa tasi ia le fia vili mai ia na foi mana ia na tato fa o pe fa fia le time le tai au ina o to se fulu male iva minute ona talo lea o le tu la se fuma lua e mana tua ia nan fa mna to pe wale le tai ya o te mo fa nga palota ia na la to va itama fo ye le sa e palota ye il palota le uma na fo to amatanto ya sa tu ia le walo lo fale elana komiti elana komiti ia ma tamala na te ilo le ya fa nga fa ya ia ai o le non fa mna to pe wale la fo la amatanto ta milo tu ya komiti tamana ia umolo fo le palota tu animo to se fulu vale minuto na tale o le tu la se fulu malelua se fonga la mo Wellington
E whawhianga mo le whapese le kūkama ina ua toi 5 minuta na tāleo le tūlai se fulma le lua. Ia, mai aro le tātou pese lea. Ia, ona solo le ma tātou telefonu pa o pong muli muli. Tātou tala mai Sāmoa. Ia, ai te pena ni loa tau mawhitanga ana i tātou mtua tausi lunga lau lau. Ia, le la tātou se fulu lua. Whailo ma le lotu mea ai. Ia, ona tali leo leo la sua. Ia, na fwela malo lo. Mai vaenga na e whianga i whia mga luenga le taimi le tūlai se fulma le lua. Ia, wa fo ina i malo longa pu. Ia, le ina i tali ngā sua ma nei wha malo stino. Ia ua foi nei lunch ole uli ia ona toe fa ule o ngā luenga ia i le tūlai tasi mai aro le pesa le mai arita te pāka le parusami ia ma le foi se parusami pe ava pena sa fai selo saulu au ulo na lila ia ua tau maftanga nei o tātou mtua tausi ma lo foi le le mo le tausinga nei o tātou mātua Omi te tonu lau olu au Baile pepe se ne ima imau Afifi malu o le tama Baile lau ulu ne ima tala tala Le lau whai whapito i te tonu Vai ima sae pape o se pomu Le la mai loa o le tama Se whaala i titi se nai au mama Tawhia ai I se palu sami te Tawhia ai I se palu sami
Luau ulo pe luau pipi. E pule lava o ina sikaili. Luau mamo e file mu. Poco sel si unge ike iwa feu. Ele ayo se masa lo salo. Le palo sa mi lava e inga ile kalo. Wasiki o le mea ato. Waka angulu fo I male Sāmoa. Tafia ai. Ise palo sami te tafia ai. Ise palo sami. What a feel. If I tali. Se palo sami sei pa my lelangi. Fai ka koloko auto e ole atu ilo utama si o atu nuku pele o Sāmoa wala ko boka mama ma I utanga ila au ale au sai oi fa sa no mai ole me amor ka me ai fa Sāmoa se mo atu ni pa umiki masa su fa ko mo se talo tao ma se palo Tafia ai ise palo sami te tafia ai ise palo sami se mole ko ko se yo ese mas se vai sa ya ma fa ma to ma ma sa lo sa e pa sa mi ngai wa o sa lo ai so le lo ma fa wa o sa ngai ma le me wa ma si ai ka ko sa via ai ise palo sami se tafia ai ise palo sami talela ai me ai papalani na E toi whatalo whātua le whapoponga o tala whou mo le nei au au li. Ua maua I suesu e ngā whou ātunu o le leita mau ainga e whaapea ua maua lunga le numero tamaiti pule le o lai New Zealand o lo tūlanga tolu se fululua New Zealand mai atunu e tolu ono I le whaatūlanga ngā o le soifua lau le lei o tamaiti. Ai tūlanga muli muli le soifua malolo ino le mawhau mo tamaiti. Whaapea tupulanga talavou pe ona lipotia e le Radio New Zealand I le tae awana le ila. E toi titi lawa whaatonu ina le numera e maolunga I le pule le o lau tamaiti New Zealand pe a whaatusa I isi atunu te tele. Whaalia le komisina sili mo tamaiti Dr. Claire Ahmed. O lea whaatulanga ngama suenga o lo whaalia I le mana o mia vave o tupe e teu whaafainga luenga mo whanau matupulanga talavou. E langolango ai le soifua malolo ina o le mawhauwhau e au fiaini polo kalame e pui ai le pule le ola ma le pui mai I sawanga I totonu o ainga whaapea o ngā manuu. O lo oialu ina le malo ina ia au ina ma whaasala lau manino whaamaumaunga e winga I tamaiti mali liu ma mafua anga. Ua talosanga I se whaipule o pule ngā nua waitakere Shane Henderson, le minista mo whela awa inga ina ia whaiani teu I nisi o tula fono, e mawhaia iona whaia se fuafuanga I ta avaleia e leo te tele sa ilini masipika e ta ai musika leo te tele, lea e tele ina paka I le ituisi sifo au kilani vave ao. Na tusia se tasi o tustala na mawhaia ona tala noa I nisi o ilatou I e whaia ianga I oinga I le levo le po, e whaapea o le toa tele o ilatou nei o tupulanga talavou Pasifika e fia e tā musika mai I masini wha leo tele leo o le tele o pō e whai ai tauwanga po o ai le taawale e leo tele le tui o le musika
O se whaafitau li tere lea a o malolo tangata i le pō pe ona tā ua Henderson. O lo o whaamoemoe Henderson e tusi talosanga i le minister Chris Bishop. Ma ia iai se malo si anga i leo e ave e sia whaamalo sia ia si pika. Ma masini whaaleo tere leo o lo whaapipi ina i ta avale. Ato ai ma le whaamoemoe ina ia si itia i lunga sala tupe totongi. O le a whaamalolo le tū mau nisi o sui whaipulo le te pāti Maori mai le pale mene. Ona o le haka na whaia na whaalawelawe ai le whaitaunga mua le pili tau whaofi o le Treaty Principles o hana rāwhiti mai pi Clark. O le a whaamalolo le tū mau moa soi fitu. Ai o taita ai a de pinga rewa peka, Maurariri Waititi, o le ama mawha whaasalanga e malolo mai le pale mene, mo aso e lua se fulutasi. O le wha malolo mai ai o sui whaipule le vaenga wha upufaya Maori mai le pale mene mo sina taimi, o lona winga, o le ale awai i whelaflafo inga, mo le tala whaatatau le tupe i le vai aso fou. O le ale mawhaifo i ona mawani o lato alauni i le taimi o lo o malolo ai. I se pepa o whamatalanga na whaali ai, o wha malolonga o pito umi nei i le tala whaasoro pito le pale mene o Aotearoa. O le whaai unga muli na mawai, ua solia e suita e to atasitu la fono o le maota fono. O le whaai titi o le whainga o tangata malanga mai New Zealand, whaapea ai ma le whaatuputupula i o le numero o tangata e tu ua New Zealand, ua mafua i ona whaai titi e tupe maua mai i whemalanga inga i le silia ma le lua tausanga. E se lau whaase fulu iwa a ono se lau tangata malanga na taunu umai New Zealand, mo se taimi le tu mau. Ai se lau lua se fulu tolu a tolu se lau tangata na malanga e se atu i le tausanga e o mai a mati o le tausanga nei. Whaatusa i le lua se lau ma le fitu a se lau o tangata malanga na taunu umai, whaapea le se lau ma le ono a fitu se lau o tangata malanga i whafo ato New Zealand i a mati o le lua lua wha. E tusa ma le fitu se fulu a tangata New Zealand na tu ua le atu nuu, ma o le to atele o tupulanga talavou i le vao le tai se fulu valu, i le tolu se fulu tausanga le matutua, ma o le lua vai tolu o tangata malanga na anga i uma i au se talia. O loo fina wina e pulea o ngā mamatua wa o ngai valu i Queenstown. Se mata upupe o na whailo mai le matanga luenga wa onga, le ono tau fia maawe ese ai o au na ngā pasi mota mai tia onga, ia o ngā tūlanga lua ma o ngā mawalulunga e valu i totono Queenstown. O loo to ilo le matanga luenga au na ngā pasi mo whana wa onga, ma le wha moe ina ia tūlei ai tamai tia onga, e wha au ngā pasi po o whiwa inga lau tele. O le talitonu ngā le matanga luenga, o pasi ia e wha tūlanga mua onga, e tatau na avea ma se vaenga po se au na ngā muli e tapa i ai, pe a le ngā whatia whiwa inga lau tele. Ma o loo wha alua inai au na ngā pasi, pe a wha pea o loo wha au ngā e tamai tia onga pasi ia, wha pea i ma pasi mo whiwa inga lau tele. Na whaailoa le pule a onga a le a onga maulunga wakatipu, o Deed Nathan, o loo fia mo se la wheloa inga male matanga luenga se i whinau i ai, o le a matua whaawhinga tā mo tamaiti ma o latou a inga, o na whetu utu o na itai me mo moli ma awea i tamaiti i whale whaatali pasi. Ma o isi e o atu lawa i le itu la o whaatali pasi, o isi whaafita au lina whea ngai ma tamaiti a onga mua o le maua wawa noi pasi o na o le tumu, o le isi whaafita au li tele, ona e to atele ainga o le a mawhatia i le lenga whatia o pāsese i whiwa inga lau tele. Pei ona whaailoa i Nathan, na taua se tasi o tina i Queenstown, o loo fia ona e mawhaiona pue e lana ta mawhitu tausanga le pasia le a onga, e alufu ai e le ai se tutongi. Ai o se popolenga tele mo ia, pe a whai e whaatano uina whaai unga o iloilonga ale matanga luenga, e ave e se ai pasi mo a onga, o loo whai ngofie masaunga le mo ia le tuua lana whanau, i pasi a onga, na ilo le whaonga ina o pasi mo whiwa inga lau tele. Na whailoa mai le matanga luenga, e tasi le masina o le a whailoa mai ai i mātua ni whesuia inga, pe a mai a iloilonga ma whaia se whai unga. I lungo se whasi pepa, na tusi ai e se tamaititi iwa tausangai au kilani le wha upunga e whaapea, ai se au te la po ai. Sa whaatonuina e se kalapulaka pi au kilani, e le mawhaiona ta alo whaatasi mana wo, o nai mamawhalo na tino, ma ua ovo na pauna, i pauna whaatulanga ina mo na tausanga pe ona lipotia e le New Zealand Herald, o le tamaititi iwa tausanga mai le wasenga wha, e le o mawhaiona whailolo na ingoa, o se tasi mai i tamaiti e to a se lauma le ono na talosanga
sanga mua wanoa e taa alo ai i le taamilo sanga soka a kalapu i counties manukau. Ma ina ua le talia ina ua ia filifili ai i le toi fia taa alo i so o se taa alonga i le tau malulu o le tau sanga nei. Na fisilingi e le tamaititi o na mātua pe ia se mea lo fa le tonu ilona tino. Ina ua le pikia o ia i taa alonga ma ua avea ma mea ua le toi fia alua i le aonga e feiloa ai maisi tamaiti ua faalia faanonoa ngā lona tina e faapea e fōlinga mai ua tau e sea tamaiti tino puta mana ia mole mau e iai lawa tamaiti e tuputupua e tino le leima mawalulunga o le miti ale tamaiti te fia ta alo mole o peleki pe amatua pe ta ai ua faalia o ngā ina umaya moi mitinga pe ona ta ua e lona tina. I ta alonga, o le a le mawhaiona ta alo le li o Joseph Swali i mo le awa le Warriors, i ta alonga muli muli o le lakapi supa, o nau manu anga tunga ilo na au vai, o lo oia mo o mia i nai se ta otonga ma malolo ai mo vai aso e faa. E faa ta alonga i le amatanga o le ta amirosanga e le i mawhaiona ta alo ai Swali i, o na o manu anga ilo na vai. Tala fōia mai le si wafongo le lau mua mo le nei vai ngau le awa uli. Le ngang fia toe whaatalo whaatuai le au whaafonga ma le pa io le antino o i leisi wha o poponga fo i le nei o nisi o tala meo lo tutupu si o tanto o tino i Sāmoa o se bai le whaafonga. O lo mata i tuina pe le matanga luenga o le soifua malo lo ina pe le wala ngā te tau lo le whaatawina mai lo le vaila au e whaonga ina mō tui pui pui e pui pui ai lo tātou o tino e le pepese le wha mai o le dengue fever po le fever po na iwi. E lua i toi ngā vaila au lo whaonga i ne nisi o atunu, pe o na sauno i ele sui ofisa silo soi fōmalo loina, tanga loa Robert Thompson, e pe o le tank vaxia, mo whanau me le iwa tausanga le se fulma le ono le mātatua, whataseila ma le vaila au le kiu tanka. Le mawhai o na tui ai tangata mai le whatausanga, anga i atu i le ono se fultausanga le mātatua. Pe tai o lo sila pe i e le komiti o lo ilo ina le whaai unga, pe ngā whatia le tau ia vaila au. Temi nei, e lua ia vaccine so lo whaonga ai le larurangi i le temi nei. Ia ai le o whautuaina i le temi nei le whaonga kako vaccine sia ona o le vaenga mōmua. E whai lava si taunta o ia fwoi pui pui. Temi nei i le vā o le ono sfulu i le valu sfulu tāla Amerika mo le tui e tasi. Langa e lua kui e whai, kai polu māsinga le vā o le kui mōmua ma le kui longa lua. Ea langa i le vā o le ono sfulu anga i le valu sfulu kāla Amerika le kau o le kui e kasi pe ngaloie. O le sifafita auli i vaccine si loia le temi nei. E kau fai mōmua lau siaki mōmua lau koko. Pe o positive. Mo le tanki a whapea lai positive. Ia le kau fai sau kui a whapea lai negative. O fai leo lau tui. Ia au tui foi e whapea, e le whapea a whai lau kui nga le mauaila i o le tanki. Nei e maua o le tanki. E a fia o le tanki. Ai pau le kūlanga o le kui e whae ki ai le kūlanga o le ongo o foi le i o onga o le tanki. Pea de whaamawina le soifua maloloina, e mai le fia onga lo li isa i o atu i muli whanua, o le vale o lo whaamawina i lato wā a fia i le siama o le whaamai. Pei tai o lo whautuina pe tanga lo le atunu, pe iai pe le ai fo i se vaila au e whaatawina mai, o le tausisia lavo pui pui ngai whaalango lango tele iai, le manu pui pui ma le saonga le mua i tātou, mai i le pepesi o le dengue fever. Wa whaai loa le komsina o leo tu stala, wa ia tauli maina le tali mai i le loia sili, na whaasea tu ie le lato mtanga luenga le mata opo, na tangi ai le fionga le teitai o le vang whaopo whai le whaatua tua i le tua Sāmoa o tasi, i le tausanga e lua awhedua se fulma le tolu. E whaasanga le teitai o le tua ngai po le HRPP,
ma le lātou whailau tusi ia le ala le pule rimoni a iafi, e le tua ia leo le iai o sona sootanga, e le maliwa e o se tasi o alo le atunu i atu au ma le tino. Peita ina whae loa e awa pāu, o le tali wa ia tauli maina mai le ofisa le loa ia sili, e le o lava mōri mau e wha mao ni ai le tālu sanga le fionga ia la auli, e wha sanga ia i la ue to lue pe o na tā ua. Ma wa whae loa fo e le loa ia sili le kumseno leo leo, wa maea on momoli atu le tali tuistusi o su e su engala lātou ofisa, e le fionga ia la auli le ua te plata e vau fosi Schmidt, e lana tālu sanga na tu inatu i leo leo. Wa te enel whaamsinongo whanua maswafa le tālu sanga le visa le imoa. Nau latu tālu sanga i se vaengo ele i whafo atu le fitu se laudua se fulutolu eka, ele i tui saute i se sifo. Lea na mai au na whia i ede whaai unga le whaamsinongo whanua maswafa, e pe ona whafonga i ne de superintendent le whaamsinonga, ia awha masanga Michael so ona lole, o lo ato atoa le sa o le fuatanga na fui nai e le fio anga o a whenga o lato ele, e pei o na whaata tia mai e le whaai unga le whaamsinonga, e le tausanga a whiwa se lau o no se fulmal tonu. Sau no a whamasanga, na polo ina le whaamsinonga, le te tau na yei umo fua whanua ai tu e lua, e le teimi na leina i pine o ia whanua o lo vevesia nei. Pei tai o le teimi na whaatino i le ngā ruenga, e le i ai se fua whanua mai le fio anga le visa le moa. Bolbuliane to e siaki le ngā ruenga na whaatino, o lo sa o lava leina tua o ina whaata tia. O le tua le visa le moa sa teita ia le sa o le ainga sa mu, le fionga umu pati, o le tua whenga, na teita ia le fionga maulolo ta vita a mosa, mautu ta alonga chali o lia. O le maua le fionga maulolo, o whai unga ma wha maumongo o mae o na wha mawina, e tuato le fitu se laurua se fultoru eka mai le ture manu, e le tui saute se sifo, o loo no fo ia wha sol tu la fono le fio anga o le visa le i moe le temi nei. E se mai ele mata opule nei o whanua. Na wfonge nei fo i mane mata opo, o le whate e no a inga e whase fulma le fitu o le lava fio anga, o lo fina waile fio anga o whenga, o lo o lato no fu ia whaasoli tu la fono o lato ele. O whaaleo ngā ina le masalo mia leo no a fia lu tātou tino, e nia whāme le māsina o ki topol tu sanga o mawai o maia a perila. E tasi i le lua a whā na malo ia le ofisa le wā aitau, e ono a whea lu tātou tino i tutonu le periota. Ai o le a tātou sa valia le waitau o mū ngā la, mai uta pena fo i whautuanga malapita inga masani lu tātou tinu, e tala whengai maswing o le tau, ai moa whālawa lātou, wa saunga le muai lo tātou tinu. O tala fawia, whamanuia le tue fōwhanga le awhianga e masi o tātou a inga ni aso, whasoi foia. Musika o mano longa ma tau mawhitanga o leo auli si ufofonga o le laumua. Tāno mai a se I fusi mau I tā, so alo whau te pilanga na ina. Wale maua o se moe o te moe miti o folina. Tā umaya ia o soulangona, peo tu mau pea I so alofa. Pa I maya ia I tatoi a mua utotonga. Wali wanei lo ufa a moe moe fa a pea o uma fa fa. Aunga, maunga e se I e mafuli maya. Se I e tanu mia yo ita, se me ina whainga tā uali uale vai o sina. Wala poia mai le tau afi afi, la upele o te nofo ma le tangi. Fetu e ole langi sau se I whai mai a sau tali. Wali wanei lo ufa moe moe fa a pea o uma fa fa. Aunga, maunga e se I e ma
mafuli maya se ie tanu mia yo ita se me ina painga tau ali wale vai o sina aya pai ua sulu lau foe ili ufo ilo fa amoe moe se ua ngau siele potu to sailo ulo toe wali ua neilo fa amoe moe fa apea uma fa fa au nga mau ngai se ie mafuli maya se ie tanu mia yo ita se me ina painga tau ali wale vai o sina Vianga marsunga Isaac Pula lua se full minute te nei le tu lai tasi ya na wa mai atu le fa uponga muli o tatu telefon o le nei aso pe ona tapena ina ya le mai ta ya ana fa solo ya mai se o tala mai sa mo tautua ale sunga ya ta se salem sem tu lai valu ta ya ona tu fa fonga le fa uponga o tatu telefon ma tala mai sa mo ale wa se mai tatu taimi wa lua se full minute te nei le tu lai se full mai lua ya I'm not for ina wa fa nga solo foi ya tau maftanga foi ya o taringa sua ma malolonga le nei uri na yo tatu matu tausi ma au fa inga luenga ya a o pisi pe au kuka ya wale tapena ina o tuore mkuka ya sa fa ile nga senga yo isi foi la wanga ya tu fafo ya o ovo o le fone le wa tau lava tu lo lava le uli ya e tau tanga lava fa nga ya ile la o le mana ya le la ya isi foi na pa o le mo vao ia mo la to mo nga vao fa malo atu fo ia la to lo nga lulu ia nga luenga ia ile fa ngo fie fo na la fo ila nga luenga na fa ile taimi alo e fa nga mai le tau si fonga lo mua ia lo fa tele atu tato proclame ma musika o le uli fa talo fa tu le sunga Kevin Swaka ia malo fa after 10 lava le after mai ia al fa tua ia Diana Toe Smith fa after 10 lava ia malisi va nga lele ia pe ia ole na ole mai ma fai mai ia le ma mal tatu tua ia ele isi me ia o mesi lava ia ole mai mo mai ia ile tua le sifonga la mo los fultasi minute te ele tu la sifuma lu tasi mai al tatu tua ia ile tasi ono te si mal tasi famo ai tali tatu fa salonga Sāmoa ia ile sunga ia tasi salem sem tua mai la lovaya ia ile tatu ofisa ia olo o yai ya alo i tau maftanga ma malo longo le uli fa malo foi la ua ta vale la foi le ngaluenga nai te felo ia i la ta vale ya malo lava le tau atai malo foi le foi ya ilunga la wala ni taimi ya a ofianga i foi ya i malo long foi te tele la ngalue ya alo feo i pe le vaanga le la ua taxi la ua pasese ya o pasi ya o corious ya la u kiliva meli ya ole au vaanga le ole upa ya o ta vale la pasese ya ma ta vale fi umolava ya olo e fa fonga mai nei taimi ya fa pe na fo na o paka la taxi au ta fole wala po na ile stand na te yai ya le ngata ini usile nei e fa pe fo ia Sāmoa ya amrik Sāmoa e le fa taxi na ya amrik Sāmoa na e ma sani na mai mo mai ia la fa ngalwenga ya fa ta lo fa tu nei taimi ya pe fa pe olo o mai mo mai nei taimi le tato programe wanga le te uri ngole taxi stand ina amrik Sāmoa pe pe va ya na e ma futa mai ai ia to tele inisio taimi ya fa ta lo fa tu nei taimi ya so se va ngole tunu olo e ma futa mai ai ma le lalolangi atoa fa ta lo fa tu ya programe musika se filoi 2 minute te nei le tu la se fu mai lua. Pesele mo la kuka, ma lo war kuka. As I was slowly passing an orphan's home one day, I stopped for just a little while to watch the children play. Alone the boy was standing, and when I asked him why,
feel so lonesome, I wish that I would die. I'd walk the street of heaven where all the blind can see. And just like all the other kids, there'll be a home for me. I know nobody's child, and no, nobody's child. Just like the flowers, I am growing wild. I've got no mommy's kisses, I've got no daddy's smile. Nobody wants me, and no, nobody's child. I know nobody's child, and no, nobody's child. Just like the flowers, I am growing wild. I've got no mommy's kisses, I've got no daddy's smile. Nobody wants me, and no, nobody's child. I know nobody's child, and no, nobody's child. Just like the flowers, I am growing wild. I've got no mommy's kisses, I've got no daddy's smile. Nobody wants me, and no, nobody's child. Nobody wants me, and no, nobody's child. Musika o mano longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua. Ele fia
Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
te ia Sāmoa. Matau lo unu mana ia, lo unu pele no whanau ai. E titi o e mawhatau waa e numera tasi o e ila ua ai. O si au soifua au au nā tui le atua wa e masani ai. E mamalu mea uma o si o le inu i le pulenga tonu a matai. Afi o mai tupu ola, afi o mai mata utia, susu mai le matua, o tia va asu elena, susu sari, wapea o le lufi, o tamati o le pili, ua masani so se taimi. Awhiwhianga, ia, mala we pese le pili o ua, ia, me viinga le fianga, ia o matau tui whale a lili ina ua toe se fulfitu minuti na tālea o le tu la tasi, tāle tasi, ia, o le mai a whaile o le tātou tautua, i le tātou ofisa nei porirua, ia, e tariu tātou whaasara launga i Sāmoa, ia, me le tātou ofisa ina i lalavaya leo le a tautua mai le sunga ia tā se salam sam se pa, ia le tu la tolu, ia i lunga le tātou pinga te whailangi o le Facebook, ma le YouTube, ia, ma le tātou app le na ia le Sāmoa Capital Radio app ia toi fa maloma toi fa talo fa tu nei taimi masalo na ua lau le leile to tele le tatu tunu ia me se fo ina i matua ia o lo mafuta mai pea mata mai lau TV le nei au le tele ia malo lava le tapua ia o le tau tapua inga la fo na ia leo wa tile ia no malosi ia mo au le tele malo fo ile talo ia wae manatu la fo le tatu wa unangi nei mo le tautua ia o tau talo sanga molia ile aso male aso ia o le mafu anga fo na o le fa o ina pe o le nei tautua ia
mai le asonga fua se ipa ia le asfraile. Ia mamalo lo se foi mo le ofai ngā luenga. Yo ale mele i malo lo se le ofai ngā luenga le tātou ofisa. Pia malo se Samsoni foi le tā ultus pa ia. Ia ai to fa malo tu le taimi tā ua le ola fia i lea taimi ma lea taimi. Ia wa a mau ale fia. Ia e fai ngō fia foi au ngā luenga. O lo e fea ngai ma. Oi ai fa anoa noa le nei aso. A uma le nei aso e fa anoa noa. Ia lona winga. Ia ele o se aso le leilo aso. Yo e tau lava na isi taimi o le aso. Ia e te whawhiawhia i lava. Oi, e usau pese. E te lea mea whawhiawhia i tangata ia. Ia a le whole le whai se pese, usu se pese. Ia pe so se mea. Ia pe te alue. Whaile mea te mana o lava oi e whai. Ia e. Whaile mea mawailo whiawhia i le aso mo le aso. Na fui e tila whia e oi. Maenga le soi fuanga. Ia e mawailo whiawhia. Ia e. Ia au iau te whiawhia au i taimi uma. Ia e. Tu sa peo ele mo sa me ai le aso mo le aso ia te fia u ia. Ia ai te fia foi au ia pe a ele pe a tele ni o ma tu tal no. Te fia foi au ia pe a wa ni o ma li o la tu tala e pepelo. Io wa ta si le aso fuanga fa Sāmoa. Ale pepelo ini tala noanga foi ale ise pepelo ini tala noanga. Ele ma li sta noanga. Io ma sa ni ata tu so fuanga fa Sāmoa. Tatu tali e ma mi se ata foi pe afai poka tu lo wale ne yauri ya tate ata ya umatu le aso ya ta ua ile so ifu tangata ya le ola fia ya ma le tausi o me ai paleni ma usita il fo mai afa mai il fo mai tasi a woto es fas po masima ya no lo winga ele taula o to es fas po masima ya na to ese full family ona tale o litu la tasi le sifonga la mo tone fa o pena i pese la ngala umar tatu taimi ya ai la so atu la foi tatu pese ya fa fi ne tatu tunu ya tatu fa mai e litu la tasi le o to ese full tole minute ona tale o litu la tasi le sifonga la mo i Wellington Leai o se mea o ia
Le fafianga mala pese le matangi mai sa e fai mai le pese nofo i le uli. Ia manatu to atele tata ule nofo le nei uli. Ia mama fau po fea fatu tu ia le nei uli. Ia a mo ila to ia olo nga luele a matatasi. Ia tasi ale mele ma fau i manofo ma fau ia. Ole to nga ia matanga luenga le tasi na mana vale le tolule. Ila fia na nei no winga i luai tu la le atu le sivaenga le. Ia le na ia malo nofo. Malo nofo i le uli ma fau. Ia Sāmoa. Wa mai al tatu tau tua le nei asa o le tatu ofisa i Polirua i Wellington. Si fonga la mua le tasi ona tesi ma le tasi Sāmoa. Ia au leo le a 9 minute ia ona tarifo leo tatu fa salonga i Sāmoa i le tau tua mai le sunga ia tasi Salem Sam le tatu ofisa i nai lalovaya. Se ia pa ia le tu lai tolu le fia na nei. Ia ai whaafitai tele lava i lau talia peo le nei tau tua. Ia ele ngata i tono lau ngā luenga o lau sā o lau efe alua iai o tono o lau maota ma lau lawa i nai matua tausi. Ia ai whapea fo i tono maota ngase ia o maota o tangata mātutua mule atu la mātou whaafitai tele. E manatu, ia sa whaamlia ina lau whaafonga mai ia e ala i polokalame ia sa atu ina atu ia meise fo i le tau tua lau whai ngā luenga ma ngā lue tuai ma le lia wao ia tu fue fiso ia leo mai atu ma tau tua le ia so whamalulua tu foi a ua sala foi se ma upu o se ma ngangana o le tau tamari i lau whaafonga mai Sāmoa e mua le vau i o mātou tangata mātou te whamalulua tuai ia la foi nule i naso mātou whale tonu a ia manuia lava ia le tau whaama e ino ngā luenga le nei aso ia mai se foi ia ila tole a nga i wa foi ngā luenga le fia na nei ia ma le poa na nei fa manuia tele lava le atua le tātou atunu ia ai tātou to e whelo i tai alu tai masani ia ai mai le si ufonga lau moe Wellington i le tātou au whai ngā luenga mātou te whātou whāwha soifua fa manuia tele lava le atua i le tātou atunu wha soifua ia. Sila ya le